Hallelujah. 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 சத்தமா ஆமென். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേർ സന്തോഷപ്പെടുகிறீர்கள்? ഈ ആരാധനയിലും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവപാദപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുവിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. இந்த ஆராதனையிலும் சந்தோஷத்தோடு கூட மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறவங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால அன்பை வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். കർത്താവ്, ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കാലേ പാസ്റ്റർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ஆண்டவருக்குள் நான் மிகவும் நேசிக்கிற அவரை கனம் பண்ணுகிற ஒரு மனிதன் காலை பாஸ்டருக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം அந்த ചെയ്യുന്നു. குடும்பத்துக்காக நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ഈ ചർച്ചിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും അതെന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. நான் இந்த சபையில வருவது ஒவ்வொரு முறை என்னுடைய வாழ்க்கையின் மேன்மையாக தான் நான் நினைக்கிறேன். ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്തൃദാസൻ എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ சில நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த இடத்துல என்னை அழைத்த போது എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். ഞാൻ എപ്പോഴും ഏത് അവൈലബിലിറ്റിയും ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட எந்த தருணத்திலும் எந்த நேரம் கிடைத்தாலும் இந்த சபைக்கு நான் கடந்து வர நான் விரும்புகிறேன். എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി. அந்த குடும்பம் என்னை மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு குடும்பமா இருக்கிறது. ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இங்க இருக்கிறதான ஒவ்வொரு தேவ ஊழியர்களை நினைத்து நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ഐക്യതയോടുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിയാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ஒரு மனோடு கூட சேர்ந்து நின்று ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை ராஜ்யத்தை கட்டுகிறதான அந்த ஊழியம் தான் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. കർത്തൃദാസന്റെ ആബ്സൻസിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസിമാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய தாசன் இந்த இடத்துல இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நின்று எல்லா காரியங்களையும் செவ்வையாய் கிரமமாய் செய்கிற எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ രാജദാസ് അവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என்னுடைய செய்தியை மொழிபெயர்க்கிற பாஸ்டர் ராஜாசுக்காய் ஸ்தோத்திரம். എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പകലിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. இந்த കാല വേളയിൽ നിങ്ങൾ യാവരും ആണ്ടവരുടെ സമൂഹത്തിൽ മിகவும் സന്തോഷമായി കാണപ്പെட வேண்டும். ദൈവ ആലയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡെസ്പറേറ്റ് ആയി ഒത്തിരി ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച മനസ്സോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் கூடி வந்திருக்கும் போது நீங்கள் சோர்ந்து போய் அப்படி மௌனமாய் அப்படி சோர்ந்து போன முகத்தோடு கூட இருக்காதபடிக்கு சந்தோஷத்தோடு கூட நீங்க இருக்கும்படி காணப்பட வேண்டும். നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. அநேக சாட்சிகள் நம்ம இந்த காலவேளையில கேட்டோம். നല്ല വിടുതലിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தின் சாட்சிகள், അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ஆசீர்வாதமான சாட்சிகள், അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, அற்புதங்கள். ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ஆண்டவர் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் நினைத்து நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ആരാധന വിട്ട് തീരുന്നതിന് മുൻപ് അടുത്ത ആഴ്ച സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവ് ചിലർക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. நான் விசுவாசிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த ஆராதனை விட்டு நீங்கள் வெளியே போகிறதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்யத்தக்கதாக அடுத்த வாரம் வந்து சாட்சி சொல்லத்தக்கதாக தேவன் கிரியை செய்ய போகிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிற கரங்களை அடித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് இந்த காலவேளை தியானத்துக்காக 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം 26 തൊട്ട് 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുകയാണ്. 1 கொரிந்தியர் 1-ாம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் முதல் 31 வசனம் வரை உள்ள இதை நாம் வாசிக்க போகிறோம். எப்படியெனில் சகோதரரே, நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள். மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் அநேகர் இல்லை, வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை, பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை. ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார். உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அப்படி செய்தார். அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டிருக்கிறீர்கள். எழுதியிருக்கிறபடி மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்பும் ஆனார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വളരെ പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. நாம் மிகவும் நமக்கு நல்ல தெரிந்ததான வசனங்களை தான் நாம் வாசித்திருக்கிறோம். 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം 26 തൊട്ട് 31 വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ. 1 கொரிந்தியர் 1-ാം அதிகாரம் 26 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വസനങ്ങൾ. ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ഷെയിം, ലജ്ജിതരുടെ മഹിമ എന്നുള്ളതാണ്. இந்த காலவேளையில் நாம் தியானிக்க போகிறதான செய்தி என்னவென்றால் வெட்கப்பட்டவர்களுடையதான மகிமையை. Let me repeat. Glory of the shame, ലജ്ജിതരുടെ മഹിമ. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், வெட்கப்பட்டவர்களுடைய மகிமையை குறித்து இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആഴമായി പഠിക്കുമ്പോൾ
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை மிகவும் தியானிக்கிற வேளையில ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. மிக முக்கியமான சில காரியங்களை நாம் ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும். നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോടുകൂടെയാണ്. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றால் தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பின் மூலமாக. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവവിളി ലഭിക്കപ്പെട്ടവരാ. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். ദൈവവിളി എന്ന ആശയം മിനിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള വിളി എന്ന ആശയമല്ല. கர்த்தருடைய அழைப்பு என்று சொல்லுகிறதான அந்த வார்த்தை என்பது ஊழியத்துக்கான அழைப்பு மட்டுமல்ல. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റ് ആൻസർ പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் என்று கேட்டால் நீங்கள் சரியான பதிலை சொல்ல வேண்டியது ഇപ്പൊ இருக்கும். ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാനുള്ള വിളിയല്ല. தேவனுடைய அழைப்பு என்று சொல்வது ஊழியம் செய்கிறதுக்கான அழைப்பு மட்டுமല്ല. എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുണ്ട്. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ടല്ല. ஏதோ யாதார்ச்சீகமாக நீங்கள் இந்த இடத்துல வரவில்லை. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിൽപ്പെട്ട കാര്യമായി ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത്. தேவனுடைய திட்டத்திலே ஒரு காரியம்தான் இந்த கால வேளையை நாம் ஒருமித்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்பது. ബഥേൽ മിഷൻ ചർച്ചിന്റെ പാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല. நீங்கள் இந்த பெத்தேல் மிஷன் சபையினுடைய அங்கத்தினராய் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு யதார்த்தமான காரியமല്ല. It's the plan of God. தேவனுடைய திட்டம். ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. தேவனுடையதான வேளை வந்தபோது தேவன் நம்மை அழைத்த போது நாம் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தின் பங்காய் மாறினோம். ഈ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപാന്തരത്തെയാ കുറിക്കുന്നത്. இந்த அழைப்பு என்று சொல்லப்படும் போது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான ஒரு மாற்றத்தை தான் குறிப்பிடுகிறது. ദൈവവുമായി ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി. தேவனுடைய அழைப்பு என்று சொல்ல போகும்போது தேவனுடைய ஒரு மனிதனை தேவனோடு கூட இணைத்து அவனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே தேவனோடு கூட வழிநடத்தி கொண்டு போகிறதான ஒரு வழிநடத்தல் தான் அந்த அழைப்பாய் காணப்படுகிறது. ഒരുവന് ദൈവവിളി ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ஒரு மனிதன் தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கிறதா என்று எப்படி தெரியும்? നമ്പർ 1, അവന്റെ പഴയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപാന്തരം വിളി കേൾക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഉണ്ടാകണം. முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் அவனுடைய அழைப்புக்கு பிற்பாடு பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு மனம் திரும்புதல் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும். നമ്പർ 2, ആ വ്യക്തി ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരണം. இரண்டாவது அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நல்ல ஒரு ஐக்கியம் தொடர்பு காணப்பட வேண்டும். ഇതാണ് ദൈവിക വിളി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. தேவனுடைய அழைப்பினுடையதான பிரதான நோக்கம் இதுதான். ഈ ദൈവ വിളിക്ക് 3 ഘട്ടമാണുള്ളത്. இந்த தேவனுடைய அழைப்புக்கு 3 பகுதிகள் காணப்படுகிறது. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 3 പാർട്ട് ഉണ്ട് ദൈവ വിളിക്ക്. அழைப்புக்கு 3 பகுதிகள் காணப்படுகிறது. അത് 1 അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ട്, 2 അതിന്റെ പ്രസന്റ് പാർട്ട്, 3 അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ട്. முதலாவது അതിന്റെ கடந்த காலம், இரண்டாவது நிகழ்காலம், மூன்றாவது അതിന്റെ எதிர்காலமாக ഒരു இருக்கிறது. വ്യക്തിയുടെ ദൈവ വിളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 ടെൻസിലൂടെയാ, 3 ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാ. ஒரு மனிதனுடைய தேவனுடைய அழைப்பு எப்படி அவன் அழைப்புக்கு நேரா அவன் முன்னேறி செல்ல முடியுமோ அந்த அழைப்பினுடையதான 3 பகுதியிலூടെ கடந்து செல்லும் போது மட்டும்தான். അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് he knows us, നമ്മളെ അവൻ അറിഞ്ഞു. அதனுடைய கடந்த கால காரியங்கள் என்னவென்றால் தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞു. தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, இன்றைக்கு இங்கே இருக்கிறோம். അന്ന് ദൈവം നമ്മളെ അറിഞ്ഞു. அன்றைக்கு தேவன் நம்மை அறிந்திருந்தார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்? ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, இன்றைக்கு நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். അന്ന് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു. அன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை கண்டிருந்தார், ഇന്ന് அறிந்திருந்தார். അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നു, இன்றைக்கு ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். അന്ന് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു. முந்தின நாட்களில் ஆண்டவர் நம்மை அறிந்திருந்தார். എന്നാ ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞ്? இன்றைக்கு தேவன் நம்மை அறிந்து கொண்டார். യിരെമ്യാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, യെരമ്യാ தீர்க்கதரிசியை குறித்து தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல வாசிக்கிற வேளையில അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം അവനെ അറിഞ്ഞു. தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே தேவன் அவனை அறிந்தார். അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ അറിഞ്ഞു. தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும்போது தேவன் அவரை அறிந்திருந்தார். അവന്റെ ദൈവിക വിളിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പാസ്റ്റിലായിരുന്നു, പഴയ കാലത്തിലായിരുന്നു. அவனுடைய அழைப்பினுடையதான முதல் பகுதி கடந்த காலத்தில் இருந்தது. പക്ഷെ ഇത് യിരെമ്യാവ് അറിഞ്ഞില്ല. இது യെരമ്യാவுக்கு தெரியாது. യിരെമ്യാവിന് അറിയാതിരുന്ന കാലത്തില് ദൈവം അവനെ അറിഞ്ഞു. യെരമ്യാവ് അവനെ குறித்து അറിയാமல் இருந்த നാட்കളിலே தேவன் അവനെ குறித்து அறிந்திருந்தார். ബ്രദർ സിസ്റ്റർ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞതല്ല, അവനെ അറിയാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൃപയാൽ നമ്മെ അറിയാൻ അവന് കൃപ തോന്നുവാനിടയായി. சகோதரனே சகோதரியே, நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்ததனால தேவன் உங்களை அறிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் அறியாதிருந்த காலத்திலும் ஆண்டவர் உங்களை அறிந்து கொண்டிருந்தால் கிருபையினால் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். എത്ര പേർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? സോ അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു. அதனால் ஆண்டவர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். അതാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട്. അതിന്റെ முதல் பகுதி. 2, இரண்டாவதாக അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു. தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். വിളിച്ചു. அழைத்திருக்கிறார். ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളിംഗ്, ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அழைப்பு, ഒരു കോളിംഗ്, ஒரு அழைப்பு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മെ അവൻ വിളിച്ചു. நம்மை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். അത് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. இது இந்த
நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியம், ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. இப்பொழுது நடக்கிற காரியம். പണ്ട് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു, முன்பு அவர் நம்மை அறிந்திருந்தார், ഇന്ന് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க? അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു. அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ஒரு வேலை பார்க்கும்படியான ஒரு கம்பெனியில உங்களுக்கு அழைப்பு கிடைக்கும், அது நீங்கள் தகுதி பட்டியல் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി, நீங்கள் இன்டர்வியூல ஜெயித்தீர்கள், എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും കഴിഞ്ഞു. எல்லாம் முடிந்தது. ബട്ട് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ കോൾ ലെറ്റർ. நீங்கள் அந்த அழைப்பு கடிதத்துக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഒരു കോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. அழைப்பு கடிதத்துக்காக நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഇതിന്റെ കോൾ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് இதற்கு முன்பாக அந்த கடிதம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்பாக നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു, அந்த நபரை பார்க்கிறோம். ജോലി കിട്ടിയോ? வேலை கிடைத்ததா? കിട്ടി, ജോലി കിട്ടി. கிடைத்தது. പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകാത്ത? ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലാണല്ലോ. ஆனால் ஏன் நீங்கள் வேலைக்கு போகவில்லை? நீங்கள் மறுபடியும் வீட்டிலே இருக்கிறீர்களே. എന്താ കാരണം? காரணம் என்ன? കോൾ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. அழைப்பு கடிதம் கிடைக்கவில்லை. നേരത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. முன்பாக எல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. I am waiting for the call letter. ஆனா நான் அந்த அழைப்பு கடிதத்துக்காக நான் காத்திருக்கிறேன். ഈ കോളിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த அழைப்பு எதற்காக என்றால் ஆண்டவருக்காக சிலவற்றை செய்யும்படியாக தான் தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். That is the future part. அதுதான் எதிர்காலமான காரியம். ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு மனிதனுக்கு அழைப்பு இருக்கிறது என்றால் there will be a duty. அவனுக்கு ஒரு வேலையும் இருக்கிறது. എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി? நான் சொன்னது எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள்? വിളിയുണ്ടോ? വിളി ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? அழைப்பு உண்டு என்றால் വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வேலை இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതാണ് ദൈവിക വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം. அதான் தேவனுடைய அழைப்பின் பிரதான நோக்கம். ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ബ്രദർ ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരികയില്ല. ஒரு திட்டம் இல்லாமல் சகோதரனே உங்களை இந்த சபைக்குள் ஆண்டவர் கொண்டு வரவில்லை. സിസ്റ്റർ, ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ വരികയില്ല. ஒரு திட்டம் இல்லாமல் தேவன் உங்களை இந்த சபைக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டார். ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, தேவன் இங்கே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தார் என்றால் അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. அதற்கு பின்பாக தேவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்தை നിങ്ങൾ வைத்திருக்கிறார். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടதற்கு பின்பாகவும் தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுக்கு பின்னாலும் தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. നമുക്ക് പല പ്ലാനുകളുണ്ട്. நமக்கு अनेक திட்டங்கள் இருக்கிறது. കർത്താവിനോട് അടുക്കണം, കർത്താവിനോട് അടുക്കണം, ஆண்டவரோடு நெருங்க வேண்டும், അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം. ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், കർത്താവിനോട് അടുക്കണം, ஆண்டவரோடு நெருங்க வேண்டும், വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം. விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், കർത്താവിനോട് അടുക്കണം, ஆண்டவரோடு நெருங்க வேண்டும், ഉയർച്ച പ്രാപിക്കപ്പെടണം. உயர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ആണ്. இதெல்லாம் நம்முடைய திட்டங்களாக இருக்கிறது. ഇതല്ല, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്ലാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. இந்த திட்டங்கள் அல்ல, இதை காலும் மேலான ஒரு திட்டத்தை தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். എന്തിനാ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചേ? எதற்காக தேவன் நம்மை அழைத்தார்? എന്താ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? அதனுடையதான எதிர்கால திட்டம் என்ன? നമ്പർ 1, முதலாவது അവനെ അറിയാൻ. அவரை அறியும்படி. പണ്ട് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞ്, முன்பு காலத்தில் தேவன் நம்மை അവൻ அறிந்திருந்தார், നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார், അവൻ നമ്മെ വിളിച്ച്, அவர் நம்மை அழைத்து, അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. அதுக்கு பின்பாக ஒரு நோக்கத்தை നമ്മൾ வைத்திருக்கிறார். അവനെ അറിയണം. நாம் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? So, ദൈവത്തെ അറിയാൻ. ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள. നമ്പർ 2, இரண்டாவதாக അവനെ പിൻപറ്റാൻ. இரண்டாவது அவரை பின்பற்றும்படியாக. നമ്പർ 3, மூன்றாவதாக അവനെ സേവിപ്പാൻ. அவரை சேவிக்கும்படி. നമ്പർ 4, நான்காவதாக അവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ. அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்? So, അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്? எதற்காக நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம்? എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി? ஏன் நாம் ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம்? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട ദൈവസഭയുടെ പാർട്ടായി മാറ്റപ്പെട്ടു? ஏன் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய சபையின் அங்கத்தினராய் மாறினோம்? ഒന്നവനെ അറിയണം, முதலாவது அவரை அறிய வேண்டும், രണ്ടവനെ സേവിക്കണം, இரண்டாவது அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும், നമ്പർ 3 അവനെ പിൻപറ്റണം, மூன்றாவது அவரை பின்பற்ற வேண்டும், നമ്പർ 4 അവനെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. நான்காவதாக அவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ദൈവാത്മാവ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. இதற்காக தான் தேவன் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. தேவனுடைய அழைப்பினுடைய நோக்கம் அதுதான். ദൈവം എങ്ങനെ നമ്മളെ വിളിച്ചത്? தேவன் எப்படி நம்மை அழைத்தார்? യൂഷ്വലി കോമൺ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, பொதுவான ஒரு அழைப்பு என்று சொல்லப்படும் போது സെലക്ഷൻ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, தெரிந்து கொள்ளுதல். സാധാരണ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, பொதுவாய் நம்மை தேர்ந்தெடுப்பது, we will select the best. நாம் மிகவும் மேன்மையானதை தெரிந்து கொள்வோம். അല്ലേ? നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ അല്ല അതാ. நாம் ஒவ்வொன்றும் அப்படிதான் தெரிந்து கொள்வோம். നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായ സാധനം വാങ്ങിക്കും. நாம் சந்தைக்கு போனால் மிகவும் நல்லா இருக்கிறதா வாங்குவோம். ആമേൻ. ஆமென். നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായത് സെലക്ട് ചെയ്യും. கடைக்கு போனால் நல்லதா நாம வாங்குவோம். ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ, ஆரஞ்சு வாங்கும்படியான கடைக்கு நாம போனா, നമ്മൾ ആ ഓറഞ്ച് കടയിൽ ചെന്നിട്ട്
ஆரஞ்சு கடைக்கு போய் എത്ര ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് തരാൻ ആരും പറയത്തില്ല. ஒரு கிலோ ஆரஞ்சு தாருங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். നമ്മൾ വളരെ വളരെ പിക്കിയാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എടുത്ത് നോക്കും, നല്ലതാണെന്ന് നോക്കും. അതെല്ലാം നോക്കി നല്ല അഴകുള്ളത്, നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത്, കേടില്ലാത്തത് നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാനിടയാകും. நாம் அப்படி அதை இப்போ நன்றா இருக்கிறதை பார்க்கிறதற்கும் அதன் எந்த விதமான கேடும் இல்லாத இது பார்த்து நாம் தெரிந்து கொள்வோம். ചിലർ ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നിടയ്ക്ക് 2 കിലോ ഓറഞ്ച് ഞെക്കി പന്നലാക്കി കളയും. சிலர் 1 கிலோ ஆரஞ்சு அது அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு 2 கிலோ ஆரஞ்சு அதை நாசம் பண்ணி விடுவாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? പഴക്കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പഴം പഴുത്തതാണെന്ന് നോക്കാം, 3-4 പഴമെങ്കിലും നമ്മൾ ഞെക്കി നോക്കും. பழக்கடையில போய் பழம் பழுத்திருக்கிறதா பார்க்கிறது 3-4 பழங்களை நாம் பிதுக்கி பார்ப்போம். അങ്ങനെ 3-4 നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. அது அப்படி 3-4 நம்ம அப்படி அதை கெடுத்து போடுவோம். നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയത് വേണം. நம்முடைய விருப்பம் என்னவென்றால் மிகவும் நன்றாயிருக்கிறதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷർട്ട് എടുക്കണം, നമുക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം. ஒரு துணி கடையில போய் ஒரு துணி எடுக்க வேண்டும். നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? நாம் என்ன செய்வோம்? നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല നോക്കുന്നേ, நம்முடைய விருப்பம் மட்டும் பார்க்க மாட்டோம். ഇത് ഞാൻ ഇട്ടാൽ എത്ര പേർ നല്ലതാന്ന് പറയും? நான் இதை தரித்து கொண்டால் எத்தனை பேர் இது நன்றா இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, நம்மை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். നമ്മൾ ഇട്ടാൽ കാണുന്നവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. நாம் போட்டால் மற்றவர்களும் திருப்தியாக வேண்டும். So for that purpose we will select the best. அதற்காக நாம் மிகவும் நன்றானதை நாம் தெரிந்து கொள்வோம். അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല. அதிலிருந்து தாழ்ந்ததான ஒரு காரியத்துக்கு நாம் யாரும் அதுக்காக ஆயத்தமாக மாட்டோம். സൊസൈറ്റിയിലെ കോമൺ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ സെലക്ഷനാണ്. சமூகத்தில் தெரிந்து அல்லாவிட்டால் பொதுவான ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் என்று சொல்லப்படும் போது மிகவும் நன்றாயிருக்கிறதா நாம் தெரிந்து கொள்வோம். ഇനി മിലിറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ, மிலிட்டரியில போகிற ஒரு நபரை வைத்துக் கொள்வோம். റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ அவர் அப்படி அந்த வேலைக்காக கடந்து செல்லும்போது തെരഞ്ഞെടുപ്പുக்காக ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. അനേക ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കാன നபர்கள் நிற்பார்கள். സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. அவர்களை தெரிந்து கொள்வர்கள் மிகவும் திறமையுள்ளவர்கள் தான் தெரிந்து கொள்வார்கள். സെലക്ഷന് അവർക്ക് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. தெரிந்து கொள்வதற்கு அநேக கட்டளைகளை அவங்க வச்சிருக்கிறார்கள். അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയത്, அதுக்கு ஒப்புமையான மிகவும் நன்றானவர்களை தான் தெரிந்து கொள்வார்கள். നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർ, நல்ல பலன் உள்ளவர்கள், നല്ല മസിൽ പവർ ഉള്ളവർ, நல்ல ആരോഗ്യം உள்ளவர்கள், ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയവർ, ശരീരപ്രകാരം நல்ல பலன் ആരോഗ്യം உள்ளவர்கள், എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ, எதையும் செய்ய நல்ல தகுதி உள்ளவர்கள். മിലിറ്ററി സർവീസിൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. அப்படி அவர் ராணுவத்தில் அவர்களை தெரிந்து கொள்ளும் போது மிகவும் திறமையுள்ள நன்றானவர்களை தெரிந்து கொள்வார்கள். ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അംഗവിഹീനമുള്ളവരെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ശരീരത്തിലെ குறைபாடு உள்ளவர்களை அவர் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. அதாவது பிரச்சனை உள்ளவர்களை தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். Best, they will select the best. அவர்கள் மிகவும் நன்றானவர்களை தான் தெரிந்து கொள்வார்கள். Hallelujah. Hallelujah. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷൻ അങ്ങനല്ല. ஆனா ஆண்டவருடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி அல்ல. സൊസൈറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് അല്ല ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നന്നായിരിക്കുന്നവர்களை അല്ല ദൈവം தெரிந்து கொள்கிறது. അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. அப்படி എന്നാൽ நீங்கள் இந்த കാലവേളയിൽ இருக்க மாட்டோம். But by the grace of God, ஆனா ஆண்டவருடைய கிருபையினால் ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്തത്, தேவன் தெரிந்து கொண்டது, സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വാസ്റ്റായ തരം താണ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം കണ്ടുപിടിക്കാനിടയായി. സമൂഹത്തിലെ മികവും മോശமான മികവും താഴ്ത്തപ്പെട്ടതാണ് ആശീർവാദങ്ങളെ ദൈവം தெரிந்து കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിனார். ദൈവത്തിന്റെ ഈ സെലക്ഷന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാമോ? தேவன் ஏன் இதை தெரிந்து கொண்டார் என்றால், ഏറ്റവും മോശമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് மிகவும் மோசமானதை தெரிந்து கொண்டு അതിനെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആക്കി മാറ്റുക. மிகவும் மேன்மையானதை மாற்ற வேண்டும். കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை அடித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். സന്തോഷമുള്ളവർ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. சந்தோஷமுள்ள நன்றி சொல்லுங்க. ആ അനുഭവമുള്ളവർ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் உள்ளவங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷന്റെ പ്രത്യേകതയാണിത്. தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் மேன்மையான காரியம் தானது. എല്ലാവരും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിനെ எல்லாரும் தள்ளப்பட்டதை ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. மிகவும் மேன்மையான ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ள மேன்மையான பாதையில கொண்டு வருகிறார். അങ്ങനെയാ ദൈവം ബെഥേൽ മിഷൻ ചർച്ചിനെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആക്കിയത്. அப்படிதான் பெத்தேல் சபையை தேவன் இவ்வளவு மேன்மையாய் வைத்தார். അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആക്കി തീർത്തത്. அப்படிയുള്ള தேவ ஊழியர்களை தான் தேவன் அழைத்து அவர் மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെയാ ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് പെക്യുലറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു. அப்படிയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ദേശത്തിൽ தேவன் தெரிந்து கொண்டு இந்த மேன்மையான ஒரு സ്ഥലത്തിൽ ஆண்டவர் கொண்டு வைத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ചോസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയോഗ്യമായതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് യോഗ്യമാക്കി മാറ്റുക. தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்று சொல்லப்படும் போது அயோக்கியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு யோக்கியமானவையாய் மாற்றுகிறது. ബലമില്ലാത്തതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റുക. தேவன் பலகீனரை தெரிந்து கொண்டு பலமுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார். അറിവില്ലാത്തവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജ്ഞാനമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക. புத்தி இல்லாதவர்களை தெரிந்து கொண்டு புத்திமான்களாய் மாற்றுகிறார். കഴിവില്ലാത്തവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക. திறமை இல்லாதவர்களை தெரிந்து கொண்டு நல்ல திறமையுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார். അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം
ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവരെ ആരാധിപ്പാൻ നമ്മൾക്കിടയാകപ്പെട്ടു. அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவன், அப்படி ஒரு காரியம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் தோன்றினதால தான் நாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். ഇത് ചരിത്രപ്രദമായ കാര്യമാണ്. പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷന്റെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. இது சரித்திரபூர்வமான காரியங்களா இருக்கிறது. முந்தின நாட்களில் தேவன் இப்படிப்பட்டதான் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார். ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. தேவன் இஸ்ரவேலை தெரிந்து கொண்டார். ഇസ്രായേലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അനവധി വലിയ രാജ്യങ്ങളെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. இஸ்ரவேலை தேவன் தெரிந்து கொள்ளும்போது अनेक பெரிய தேசங்களை அவர் புறக்கணித்து விட்டு தான் தெரிந்து கொண்டார். യെശയ്യാപ്രവചനം 43-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 43-ஆம் அதிகாரம் இப்படி சொல்லுகிறது, ഇസ്രായേലിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി, இஸ்ரவேலை அங்கீகரிக்கும்படியாக, ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി, இஸ்ரவேலை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக, ഇസ്രായേലിനെ മാനിക്കാൻ വേണ്ടി, இஸ்ரவேலை கனம் பண்ணும்படியாக, ദേശത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പേര് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി, தேசத்தில் இஸ்ரவேலுடைய பெயரை அவர் பெருமைப்படுத்தும்படியாக എത്യോപ്യയെ ദൈവം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. எத்தியோப்பியாவை தேவன் நிர்மூலமாக்கினார். ദൈവം ഈജിപ്തിനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. எகிப்து தேசத்தை தேவன் புறக்கணித்தார். സേബ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തെ തള്ളിക്കളയുവാൻ சேபா தேசத்தை ஆண்டவர் தள்ளிவிட்டார். ഓരോ ദേശങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഒട്ടും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം യോഗ്യതയുള്ള ജനമാക്കി മാറ്റി. எந்த தகுதியும் இல்லாததான இஸ்ரவேலை தேவன் தகுதியுள்ளாய் மாற்றும்படியாக அநேக தகுதிப்பட்டதான தேசங்களை தேவன் புறக்கணித்தார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுகிறீங்க? ഡിയർ ബ്രദർ, ഡിയർ സിസ്റ്റർ, அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, ബെഥേൽ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ பெத்தேல் சபையில நீங்கள் இருக்கும்போது നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അധികം നന്ദിയുള്ളവരാകണം. ஆண்டவருக்கு அநேக நன்றிகளை செலுத்திக் கொண்டே ഇന്ന് പകൽ இருக்கிறீர்கள். ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ இந்த காலவேளை நீங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்போது നാവുകൾ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നവരാകണം. வாய்களை திறந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாம் இருக்க കാരണം வேண்டும். യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് യോഗ്യത വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் தகுதி இல்லாத இடத்துல Hallelujah. தேவன் நம்மை தகுதிப்படுத்தி தகுதி உள்ளவர்களை எண்ணி ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார். വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭം തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അയോഗ്യമായതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് യോഗ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. வேத புத்தகத்தின் ஆரம்பம் முதல் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது பார்க்கிற வேளையிலே ஆண்டவர் ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாதவர்களை தெரிந்து கொண்டு தகுதிப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. സെൽസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ, செல்சஸ் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு ஆசிரியர், ഹിസ്റ്റോറിയൻ, AD 178 AD 178 അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു എഴുത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. தன்னுடையதான புத்தகத்தில் இப்படி எழுதுகிறார், ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർതി പീപ്പിൾ. கிறிஸ்தவர்கள் என்பது தகுதியுள்ள ஜனங்கள் அல்ல. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. அவர் எழுதுகிறதான காரியத்தை கவனியுங்கள். ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർതി പീപ്പിൾ. கிறிஸ்தவம் என்பது தகுதியுள்ள ஜனங்களுடையது அல்ல. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അൺവർതി പീപ്പിൾ. அது தகுதியில்லாத ஜனங்களுக்குரியது என்று சொல்லுகிறார். എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നറിയാമോ? ஏன் அப்படி எழுதினார் என்றால், നമുക്കറിയാം, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും, முதல் நூற்றாண்டிலே தேவ சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും താണ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. சமூகத்தில் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டதான நிலைமையில் இருந்த ஜனங்கள். യേശു റീച്ച് ചെയ്തത്, இயேசு போய் சந்தித்த ஜனங்கள், യേശു പ്രീച്ച് ചെയ്തത്, இயேசு பிரசங்கம் பண்ணின ஜனங்கள், യേശു ഹീൽ ചെയ്തത്, இயேசு சுகமாக்கின ஜனங்கள், ഇതെല്ലാം സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും തരംതാണ കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയാസപ്പെട്ട ജനസമുദായത്തെ, சமூகத்தில் மிகவும் மோசமான கஷ்டப்பட்ட மிகவும் பாவப்பட்டதான ஜனங்களை தான் இயேசு உதவி செய்திருக்கிறார். അത് കണ്ടോണ്ട സെലസ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയത്. அதை பார்த்தான் செலஸ் இப்படி எழுதினார், ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അൺവർത്തി പീപ്പിൾ. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறதான கூட்டத்தார் எந்த தகுதி இல்லாத ஜனங்கள் என்று. പക്ഷെ ബൈബിൾ നമ്മൾ ആഴമായി പഠിച്ചാൽ வேதம் நாம் படிக்கிற வேளையிலே ഈ കൊട്ടേഷൻ തെറ്റാണ്. இந்த காரியம் தவறாயிருக்கிறது. കാരണം ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ചിലെ ബിലീവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തു പഠിച്ചാൽ, முதல் நூற்றாண்டு சபையுடைய விசுவாசிகளை பார்க்கிற வேளையிலே വലിയ ധനികന്മാരായ, மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட, സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ, சமூகத்தில் மிகவும் உயர்ந்ததான, എല്ലാവരാലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, எல்லாராலும் கனம் பண்ணப்படுகிற ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தேவ சபையுடையதான അംഗങ്ങളായി இருந்தார்கள். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. அப்போஸ்தலர் 17:34 ഒരു നബറെ കുറിച്ച് சொல்லப்படுகிறது. അരയോപഗസ്ഥാനി അഥവാ ഏതൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ദിയോനിസിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ஏதேனிலே மிகவும் சமூகத்தில் உயர்ந்ததான அந்தஸ்தில் இருக்கிறதான தியோனியோஸ் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு மனிதரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. നമ്മൾ സെർജിയോസ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
நாம் செப்தியஸ் பவுலோஸை குறித்து நாம் வாசித்திருக்கிறோம். അദ്ദേഹം ക്രേത്ത എന്നത് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ പ്രോ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും മെയിൻ സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. கிரேத்தா தீவிலே மிகவும் பிரபலமான ஒரு உன்னத ஸ்தானத்தை வகித்த ஒரு நபராயிருந்தார். ഇനി സഹോദരിമാരെ, ബെരോവയിലെ മാന്യ സ്ത്രീകൾ എന്ന കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. பெரோவிலே கனம் பொருந்திய ஸ்திரீகள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. അവർ സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ പദവിയിൽ ഇരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായിരുന്നു. அவர்கள் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே இருந்த சகோதரிகளாய் காணப்பட்டார்கள். കൊരിന്ത്യ ദേശത്തിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രി എരസ്തോസ് അവ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. கொரிந்து தேசத்திலே இருக்கிறதான அந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்ததான அந்த மனிதன் எஸ்தோஸ் அவன் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் மாற்றப்பட்டார். റോമാലേഖനം പഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ കൊർത്തോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പേര് കാണുവാൻ കഴിയാം. ரோமர் நிருபத்தில் வாசிக்கிற அவருடைய சகோதரனை குறித்து அங்கே பார்க்க முடிகிறது. ഇനി സഭാ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക്. ഇനി സഭை ചരിത്രം കற்றுകൊള്ളുகிற വേളയിലെ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത്, ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളായ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാം ദേശത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു. லியோ சக்கரவர்த்தியுடைய காலத்தில், டொமிஷன் சக்கரவர்த்தியுடைய காலத்தில் இரத்த சாட்சியாய் மரித்ததான அநேகம் தேவ மனிதர்கள் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளதான தேவ பிள்ளைகளாய் காணப்பட்டார்கள். പടവെട്ടി ജയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശാധിപതിയുടെ ഭാര്യ അക്കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെടുവാനിടയായി. അത് സഭാചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. சபை சரித்திரம் சொல்லப்படுகிறது. அந்த தேசத்தில் இருந்தான மிகவும் பிரபலமான ஒரு யுத்த மனிதனுடையதான மனைவி கொல்லப்பட்டதை வாசிக்க முடிகிறது. അയാൾ രണ്ട് ദേശത്തെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ദിഗ്വിജയിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ரெண்டு தேசத்தை கீழ்ப்படுத்ததான மிகவும் பிரபலமான ஒரு படை தலைவனாய் காணப்பட்டான். അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. அவருடைய மனைவி கிறிஸ்தவராய் മാറ്റപ്പെട്ടതിനാல இரத்த சாட்சியை കൊല്ലപ്പെട്ടാൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ പ്ലിനി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ എഴുതി, ക്രിസ്ത്യാനി ഈസ് നോട്ട് ദ അൺവർത്തി പീപ്പിൾ, ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അൺവർത്തി പീപ്പിൾ, ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ വിച്ച് മച്ച് വർത്തി, ദേ ആർ സെലക്ടഡ് ബൈ ദ ഗാഡ്. ஆனால் பிரிவி என்று சொன்ன 2ஆம் நூற்றாண்டு ஒரு ஆசிரியர் இப்படி எழுதுகிறார், கிறிஸ்தவர்கள் என்பது தள்ளப்பட்டதான ஜனங்கள் அல்ல, தேவனால் மிகவும் பிரபலமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான உன்னதமான தேவ ஜனங்கள் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார். ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ, தேவன் ஒரு நபரை தெரிந்து கொண்டால், അവർ പിന്നീട് മോശമുള്ളവരല്ല, அவர் பிற்பாடு அவர்கள் மோசமானவர்கள் அல்ல, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടവர்கள். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ കരങ്ങളെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് നന്ദി சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ദൈവം എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, தேவன் எப்பொழுதும் தெரிந்து கொண்டது, ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, தேவனை மிகவும் அதிகமாக அறிய விரும்பப்பட்டது, പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നവർ, பிரச்சனைகள் கூட கடந்து செல்கிறவர்கள், കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ, கஷ்டத்தினூടെ கடந்து செல்கிறவர்கள், രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ, வியாதிகளிലൂടെ கடந்து செல்கிறவர்கள், ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർ, நெருக்கப்படுகிறவர்கள், അങ്ങനെയുള്ളവരാ യേശുവിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തുവാനിടയായി തീർന്നത്. இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இயேசுவை முதலாவது கண்டுகொண்டார்கள். ബ്രദർ സിസ്റ്റർ, சகோதரனே சகோதரியே, നിങ്ങളും ഇപ്പടിപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോയതുകൊണ്ട് കൃപയാൽ യേശുവിനെ അറിയാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു. நீங்கள் இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனையின் மத்தியிலே கடந்து சென்றதனால தான் இயேசுவை அறியும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാല വിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും, எத்தனை பேர் இந்த காலவேளை விசுவாசத்தோடு சொல்ல முடிகிறது, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാ എന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചത്, என்னுடைய பிரச்சனைகள் தான் என்னை ஆண்டவரோடு கூட நெருங்க பண்ணினது, എന്റെ ഞെരുക്കമാ എന്നെ ദൈവത്തോട് ഞെരുക്കിയത്. என் வாழ்க்கையில வந்த நெருக்கம் தான் ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்தது. എത്ര പേർ വിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും? எத்தனை விசுவாசத்தோடு சொல்ல முடிகிறது? മറ്റുള്ളവരുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കപ്പെട്ട നിന്ദയാണ് ദൈവത്താൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നത്. மத்தியிலே எனக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டதான நிந்தைதான் ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியான தகுதியுள்ளதாய் மாறினது. അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുലഹീനമായ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത അൺവർത്തിയായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ஏன் சமூகத்திலே தள்ளப்பட்டதான சமூக அந்தஸ்து இல்லாததான மிகவும் மோசமான நபர்களை ஏன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்? അതിന് പിന്നെ കാരണമുണ്ട്. அதற்கு பின்பாக நிறைய நோக்கங்கள் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ബിഗിനിങ്ങില്, ஆண்டோட ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, இயேசு பூமியில கடந்து வந்தது, ഇസ്രായേൽ മക്കളിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ വന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணாமல் போன ஆட்டை தேடிதான் கடந்து வந்தார். ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ, ഹൈ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ, സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല സ്ഥാനമുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക്. ஆண்டவர் வந்தது சமூகத்தில் மிகவும் மேன்மையான, அநேகரால் அங்கீகரிக்கப்படுகிற உயர்ந்த ஸ்தானம் வகிக்கிறதான யூதர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக இயேசு பூமியில வந்தார். പക്ഷേ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தான பரிசர்கள் சதுசியர்கள் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை. അവർ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. அவர் ஆண்டவரை தள்ளிவிட்டார்கள். മശിഹ എന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. மேசியாவை அவர்கள் விசுவாசிக்க முடியவில்லை. ദൈവപുത്രനെ അവർക്ക് കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. தேவ
தேவகுமாரனை அவரால் கைக்கொள்ள முடியவில்லை. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. தேவனுடைய திட்டம் அங்கு மாற்றப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കാനിടയായി. எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டதான, புறக்கணிக்கப்பட்டதான, சமூகத்தில் மிகவும் மோசமான இருக்கிற நிலைமையில இருக்கிறதான பாவப்பட்ட மனிதர்கள் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ள தீர்மானம் எடுத்தார். ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലമായി ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. தெரிந்து கொள்ளுதல் மூலமாக இந்த காலவேளையில இந்த இடத்துல இருந்து பாடி தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്തത്? ஏன் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? സെലക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകന്നു പോയപ്പോൾ, தேவன் தெரிந்து கொள்ள பிரியப்பட்ட நபர்கள் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போனதினால, സങ്കീർത്തനം 8-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. 8-ാം സംഗീതം 2-ാം വചനം இப்படி சொல்லுகிறது. ഞാൻ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും നാവിൽ ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. பாலகர் வாயில துதியை உண்டு பண்ணுவேன். നിന്റെ വൈരികൾ നിമിത്തം ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നെ. பழிகாரனையும் அடக்கி போட தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்கள் நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணினீர். ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ, பகைவனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போடும்படி പരീശന്മാർ ശത്രുക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടു. பரிசேயர்கள் சத்துருக்களாய் மாற்றப்பட்டார்கள். യഹൂദന്മാർ ശത്രുക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടു. யூதர்கள் சத்துருக்களால் மாற்றப்பட்டார்கள். യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതിയവർ ശത്രുക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടു. യേശുவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நினைத்தவர்கள் சத்துருக்களாய் மாறினார்கள். അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു, സ്വന്തമായവരെ അവരെ തള്ളിക്കളയുവാനിടയായി. சொந்த ஜனங்களிடத்திலே கடந்து வந்தார், சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. അങ്ങനെ മഹനീയരായവർ ലജ്ജിച്ച് പിന്മാറിയപ്പോൾ, அப்படி மேன்மையானவர்கள் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போன வேளையிலே, ലജ്ജിതരായവരെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. வெட்கப்பட்டவர்களை தேவன் தெரிந்து கொள்ள. കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ശക്തിയോടെ ஆண்டവரை மகிமைப்படுத்துங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. எல்லாரும் യഹൂദന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. யூதர்கள் அவரை தள்ளிவிட்டார்கள். ജ്ഞാനികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ஞானிகள் தள்ளிவிட்டார்கள். ശാസ്ത്രിമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. சாஸ்திரிகள் தள்ளிவிட்டார்கள். പ്രമാണിമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. மேன்மையான ஸ்தானங்களில் இருந்தவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். പുരോഹിതന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ஆசாரியர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். ദൈവം അവിടെ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി. ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியாக தேவன் பைத்தியமானவர்களை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக, ബലവാന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബലഹീനമായത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. தேவன் பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக பலகீனமுள்ளவர்களை தெரிந்து கொண்டார். ഉത്കൃഷ്ടരെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ഉത്കൃഷ്ടമല്ലാത്ത നികൃഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. சமூகத்தில் அந்தஸ்துள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக இந்த அந்தஸ்து இல்லாதவர்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். കുലമഹിമയുള്ളവരെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ കുലമഹിമ ഇല്ലാത്തവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. சமூகத்தில் மேன்மை உள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக எந்த மேன்மை இல்லாதவர்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். ഉള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. உள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி அவமாக்கும்படி தேவன் இல்லாதவைகளை தெரிந்து கொண்டார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? സന്തോഷപ്പെടുകീர்கள்? നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ലജ്ജ മാറ്റുവാൻ, മഹിമ തരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. நீங்கள் வெட்கப்பட்ட இடத்திலே உங்களுடைய வெட்கையை மாற்றி மகிமையை கட்டளையிடும்படியாக தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ. தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்கு. നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കപ്പെട്ട ഇടത്തിൽ അവന് നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. நீ வெட்கப்பட்ட இடத்திலே தேவன் உன்னை கனப்படுத்த விரும்புகிறார். സിസ്റ്റർ, ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സഹോദരി, தேவன் உன்னை தெரிந்தெடுத்ததற்கு தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. നീ ബലഹീനയായിരുന്നു, നിന്നെ ബലമുള്ളതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബലഹീനനായി ഇരുന്ന വേളയിലെ ഉന്നെ ബലമുള്ളവളായി മാറ്റുம்படியாக தான் தேவன் உன்னை தெரிந்திருக்கிறார். ബ്രദർ, ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. സഹോദരൻ, ആண்டവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു നോക്കം இருக்கிறது. സൊസൈറ്റിയിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. சமூகத்தில் ஒருவராலும் அறியப்படாத ஒரு நபராய் நீ காணப்பட்ட, ஆனால் இந்த சமூகத்தில் நீ அறியப்படுகிற நபராய் மாற்றும்படியாக தான் தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டார். പ്രിയ മാതാവേ, ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. தாயே, தேவன் உன்னை தெரிந்ததற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. നിന്റെ ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ തള്ളപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. കൃപയാൽ ഇന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. நீ உறவினர்கள் மத்தியில் தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலை காணப்பட்டால் இன்றைக்கு அவர் நடுவில் நீ தலை உயர்த்தி நிற்கும்படியாக தான் தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? விசுவாசிக்கிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത, உங்களுடைய பலகீனம், അത് ദൈവം യോഗ്യതയായി കണക്കിട്ടു. தேவன் அதை யோக்கியமாய் கண்டு கொண்டார். ശ്രദ്ധിക്കണേ, கவனிங்க, നിങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മ உங்களுடைய குறைவு അവൻ യോഗ്യതയായി കണക്കിട്ടു. அவர் அதை நினைவாய் எண்ணினார். ദൈവം തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് എഴുതി വെച്ച ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ്. தேவன் எப்படி உங்களை தேர்ந்தெடுக்கும்படி எழுதி வைத்ததான அந்த நோக்கம் அதுதான், திட்டம் அதுதான். മിലിറ്ററിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
ஒரு மிலிட்டரியில ஒரு மனிதரை தெரிந்து கொள்ளும் போது ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണം, இவ்வளவு உயரம் வேண்டும், അവർക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. அவர்கள் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள், நோக்கம் ഇത്രമാത്രം ആരോഗ്യം വേണം, இவ்வளவு ஆரோக்கியம் வேண்டும், അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. அதற்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. ഇത്ര മൈൽ സ്പീഡിൽ ഓടുവാൻ കഴിയണം, இவ்வளவு வேகமாய் ஓட வேண்டும், അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. அதுக்கு ஒரு இது வைத்திருக்கிறார்கள். ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം, இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவு கிலோமீட்டர் அவர்கள் ஓடி முடிக்க வேண்டும், അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. அதற்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள். പട്ടാളത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ இப்படி ராணுவத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ചാടിക്കിടക്കണം, இவ்வளவு உயரம் அவர்கள் தாண்ட வேண்டும், അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. அதற்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ தேவன் நம்மை தெரிந்து கொள்ள ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ദൈവം ചെയ്തത്. இதுக்கெல்லாம் எதிர்மறையாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ബലമുള്ള ദൈവം നോക്കിയില്ല, நம்முடைய பலத்தை தேவன் பார்க்கவில்லை, നിന്റെ ശക്തിയില്ലായ്മ ദൈവം യോഗ്യതയായി കണക്കിടുവാനിടയായി തീർന്നു. பலகீனத்தை ஆண்டவர் யோக்கியமாய் மாற்றி இருக்கிறார். കഴിവുള്ളവർ ഓടി 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 മുന്നേറി സമുദായത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ திறமையுள்ளவர்கள் ஓடி 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 சமூகத்தில் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்ட வேளையிலே ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന നിന്റെ കണ്ണുനീർ, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന നിന്റെ വേദന, എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന നിന്റെ സങ്കടം കണ്ട് അത് ദൈവം യോഗ്യതയായി കണക്കിടുവാനിടയായി. சமூகத்தில் நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு போனேன், தள்ளப்பட்டு போனேன், எனக்கு யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நீ அழுதான கண்ணீரை ஆண்டவர் கண்டு அதை உன்னை தகுதி உள்ளதாய் மாற்றி എത്ര இருக்கிறார். പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? മഹനീയർ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റാൻ ലജ്ജിച്ചു പിന്മാറിയപ്പോൾ சமூகத்தில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளவர்கள் தேவனை பின்பற்றும்படியாக அவர்கள் தீர்மானம் எடுக்காதபடி வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கின வேளையிலே അത് ഭോഷന്മാർക്ക് മഹിമയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. ആമേൻ. சமூகத்தில் ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு அது மகிமையாய் மாற்றப்பட்டது. മഹനീയരായ ബലവാന്മാർ ലജ്ജിച്ച് പിന്മാറിപ്പോയപ്പോൾ மேன்மையுள்ள பலமுள்ளவர்கள் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போன வேளையிலே ലജ്ജിതരായ ബലഹീനർക്ക് ദൈവം മഹിമ നൽകി കൊടുക്കാനിടയായി. வெட்கப்பட்டதான பலகீனர்களுக்கு தேவன் மேன்மைகளை கட்டளையிட்டார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? சந்தோஷப்படுங்க. ജ്ഞാനികൾ, മഹനീയരായ ജ്ഞാനികൾ ലജ്ജിതരായി മാറിയപ്പോൾ, மேன்மையான ஞானிகள் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போன வேளையிலே ലജ്ജിതരായ അറിവില്ലാത്തവരെ ദൈവം മഹിമ കൊടുത്തു മാനിക്കാനിടയായി. வெட்கப்பட்டதான அறிவில்லாத மனிதர்களுக்கு தேவன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டு மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റാൻ ലജ്ജിച്ച് പിന്മാറിയപ്പോൾ, ஆசீர்வாதம் அல்லாவிட்டால் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் மேன்மையானவர்கள் தேவனை பின்பற்றாமல் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போனபோது ഒന്നുമില്ലാത്തത്, ഏതുമില്ലാത്തത്, ആരുമില്ലാത്തത്, നന്മയില്ലാത്തതിന് മഹിമ കൊടുക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കാനിടയായി. ஒன்றுமில்லாதது, யாருமில்லாது, இந்த நன்மையில்லாத நபர்களை தெரிந்து கொண்டு தேவன் மகிமை கொடுத்த தீர்மானம் பண்ணினார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுவீங்க? അതാ കൊരിന്ത് ലേഖനത്തിലെ കൊരിന്ത് സഭയിലെ വിശ്വാസികളോട് പൗലോസ് പറയുന്നത്. அதன் கொரிந்து நிருபத்திலே கொரிந்து சபை விசுவாசிகளை பார்த்து பவுல் சொல்லுகிறார், അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ, விசுவாசிகளே, നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്, நீங்கள் மேன்மையுள்ளவர்கள், നിങ്ങൾ மகிமையுള്ളവരാണ്, நீங்கள் மகிமையுள்ளவர்கள், മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു, மற்றவர்களுடைய பார்வையில நீங்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்களாய் എന്നാൽ இருந்தீர்கள். ഇന്ന് ஆனால் இன்றைக்கு ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ தேவனுடைய கிருபையால் നിങ്ങൾ മഹിമയുള്ളവരായി நீங்கள் മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക. மகிமையுள்ளவர்களாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள். കരകൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്, ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്, பலத்தோடு கூட, ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്. பலத்தோடு கூட ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. Dear sister, dear brother, அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, ബലഹീനയായ നിനക്ക് മഹിമ തരാൻ பலகீனாயிருந்த உனக்கு மேன்மை தரும்படி ദൈവം ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. தேவன் ஒரு கிரயம் செலுத்தி இருக்கிறார். ഹലോ, നിങ്ങളെ മഹിമയുള്ളവരാക്കാൻ நீங்கள் மேன்மை உள்ளவர்களாய் மாறும்படி അത് ഈസിയായി നടന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. அது சாதாரணமாக நடந்த ஒரு காரியம் அல்ல. ഇത് വെറുതെ നടന്ന പ്രോസസ് അല്ല. இது சும்மா நடந்த ஒரு காரியம் அல்ல. He paid a price for it. அவர் அதற்கான கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். എന്താ അവൻ കൊടുത്ത വില? அவர் என்ன விலை கொடுத்தார்? ബലഹീനയായ നിന്നെ பலகீனமுள்ள உன்னை കരം പിടിച്ചുയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ கரம் பிடித்து உயரத்திலே கொண்டு வர അവൻ തന്റെ സ്വർഗ മഹിമകളെ വിട്ട് അവൻ താണലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി அவர் വരുവാനിടയായി. தம்முடைய மகிமையை விட்டு, பரலோக மகிமையை விட்டு இந்த பூமியில இறங்கி வந்திருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்? താണ നിലവാരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ தாழ்ந்த நிலைமையில் இருக்கிற உங்களை ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே கொண்டு செல்லும்படி അത് ഒരിക്കലും സാധ്യതയുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. அது ஒருபோதும் அது சாத்தியமான காரியம் அல்ல. ദൈവത്തിന് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഉണ്ട്, தேவனுக்கு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கிறது, ഒരു മഹിമയുണ്ട്, ஒரு மகிமை இருக்கிறது, ഒരു ലെവലുണ്ട്. அவருக்கு ஒரு லெவல் இருக்கிறது. എന്താ നമ്മളുടെ ലെവൽ? நம்முடையதான The lowest level in the society. சமூகத்தில் மிகவும் தாழ்ந்த நிலைமை தான் நமக்கு. ഏറ്റവും താണ ലെവൽ. நமக்கு மிகவும் குறைந்த நிலைமை இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ലെവൽ ഏറ്റവും വലിയ ലെവൽ. தேவனுடைய நிலையை பார்க்கும்போது மிக மேன்மையான நிலைமை. ദൈവത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, தேவனுடையதான உதவி இல்லாமல், ദൈവത്തിന്റെ ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ ഉയരണമെന്ന് അത്ര വിചാരിച്ചാലും, தேவனுடைய அந்த லெவலுக்கு அந்த அளவுக்கு நாம் உயர வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் കുറച്ച് ഉയർന്ന് கொஞ்சம் 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 உயர்ந்து ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഉയരാൻ ஒரு കഴിയത്തുള്ളൂ. பகுதி வரை தான் நாம் உயர முடியும். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள்? വീണ്ടും കിടക്കുകയാ. இன்னும் இருக்கிறது. അവന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇനിയും ദൂരമുണ്ട്. ஆண்டோடையதான அந்த
இடத்துக்கு செல்ல இன்னும் நமக்கு தூரம் இருக்கிறது. നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, நம்ம எவ்வளவு ஜெபித்தாலும், നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും, நம்ம எவ்வளவுதான் നമ്മൾ பிரயாசப்பட்டாலும், എത്ര ഉപവസിച്ചാലും, எவ்வளவு உபவாசம் നമ്മൾ பண்ணினாலும், എത്ര കരഞ്ഞാലും, எவ்வளவு அழுதாலும் ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയിൽ സ്വന്തമായി ചെല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല. தேவனுடைய மகிமையில நம்முடைய பிரயாசத்தின் மூலமாக கடந்து செல்ல முடியாது. അത് സർവശക്തനായ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി. அது தேவன் புரிந்து கொண்டு എന്നിട്ട് ദൈവം എന്നാ ചെയ്തത്? ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് நாம் உயர்த்தப்படும்படியாக കരം പിടിച്ചുയർത്തേണ്ടതിന് தேவன் கரம் பிடித்து உயர்த்தும்படியாக സ്വർഗ്ഗ മഹിമകളെ വിട്ട് അവൻ താണ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി. பரலோக மகிமைகளை விட்டு அவர் இந்த தாழ்ந்த பூமிக்கு நேரா இறங்கி வந்தார். കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി கரங்களை പറഞ്ഞു. தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? சந்தோஷப்படுங்கள். നമുക്ക് മഹിമ തരാ, நாம் மகிமை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக അവന്റെ മഹിമ അവൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. அவருடைய மகிமையை அவர் வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എനിക്ക് ബലം തരാൻ நான் பலத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படி ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു അവന്റെ ബലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. தேவகுமாரனாகிய இயேசு அவருடைய பலம் வேண்டாம் என்று விட்டு கொடுத்தார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? சந்தோஷப்படுறீங்க? എത്ര പേര് പകലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? இந்த காலவெளியில் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ മാറ്റാൻ, என்னுடைய தரித்திரத்தை மாற்றும்படி, എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാൻ என்னை ஐஸ்வர்யனாய் மாற்றும்படி എന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവം അവന്റെ സമ്പത്തിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. அவர் என்னுடைய தேவனானவர் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை வேண்டாம் என்று விட்டு கொடுத்தார். ഡിയർ ബ്രദർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഉയരുമ്പോൾ, இப்பொழுது உங்களுடைய வியாபாரம் உயரப்படும் போது, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, இப்பொழுது உங்களுடைய வேலையில் ஆசீர்வாதங்கள் வரும்போது, സിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പിള്ളയ്ക്ക് നല്ല വേല கிடைக்குമ്പോൾ, சகோதரி உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் போது, അവർക്ക് നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ, அவர்களுக்கு நல்ல படிப்பு கிடைக்கும் போது, നിങ്ങൾ ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நீங்கள் അറിந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் ഈ என்னவென்றால், മഹിമ വെറുതെ വന്നതല്ല. இந்த மேன்மை, இந்த மகிமை வெறுமையாய் வரவில்லை. ഈ മഹിമ വരാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. இந்த மகிமை உன்னுடைய வாழ்க்கையில வரும்படியாக தேவன் உனக்காக ஒரு கிரியத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். അതാണ് ദൈവം ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി. அதான் தேவன் செய்த முதலாவது காரியம். ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രവൃത്തി, இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால், എനിക്ക് മഹിമ തരാൻ, நான் மகிமை பெற்றுக் கொள்ளும்படி, എന്നെ ഉയർത്താൻ, என்னை உயர்த்தும்படி, ഉയരണമെന്ന് കാത്തിരുന്ന പലരെയും ദൈവം താഴ്ത്തിക്കളയാനിടയായി. உயர வேண்டும் என்று ஆவலோடு கூட இருந்த அநேகரை தேவன் தாழ்த்தி போட்டார். എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? நான் சொன்னதை எத்தனை பேர் புரிந்து கொண்டீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ആയിരങ്ങൾ ഒരേ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടിത്തുടങ്ങി. ஆயிரங்கள் ஒரே ஓட்டத்தில் ஓட ஆரம்பித்தார்கள். എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അക്കരയിലെ നന്മ പ്രാപിക്കാനായിരുന്നു. எல்லாருடைய நோக்கம் அக்கறையில் இருக்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். നമ്മൾ ഓടിത്തുടങ്ങി. நாம ஓட ஆரம்பித்தோம். ഓടി 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 മുന്നേറി പോയപ്പോഴേ അറിഞ്ഞ നമ്മളാ ഏറ്റവും ബാക്കിലെന്താ. ஓடி 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 முன்னேறி செல்கிற வேளையில நாம் அறிந்து கொள்ள நான் தான் மிகவும் புறകിலே இருக்கிறோம் என்று. നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര ഓടിയാലും മുന്നിൽ ഓടിക്കയറാൻ കഴിയത്തില്ല. நாம் எவ்வளவு ஓடினாலும் முன்பாக ஓட முடியாது. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ இது ആയിരുന്നു. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையா இருக்கிறது. But by the grace of God. ஆண்டவருடைய கிருபையினால. But by the grace of God. ஆண்டவருடைய கிருபையினால. Only by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையில் மட்டும் പിറകിലിരുന്ന നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശക്തി നിങ്ങളിൽ പകർന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. நீங்கள் பின்பாக இருந்தார் உங்களை முன்னே கொண்டு செல்லும்படியாக நீங்கள் அறியாதான தேவனுடைய வல்லமை உங்களுடைய சரீரங்களை ஊற்றின அவருடைய வல்லமைக்காக நீங்கள் நன்றி ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோமா? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க? ബേഥേൽ ചർച്ച ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം, பெத்தேல் சபை இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு நோக்கம், മിനിസ്ട്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം, ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்பட காரணம், സഭയിലെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം, சபையில குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட காரணம், എവിടേക്കോ ആരൊക്കെയോ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. எங்கே ஏதோ பகுதியில் அநேகர் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். ആയിരങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ, ஆயிரங்கள் தள்ளப்பட்ட வேளையில், ആയിരങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ஆயிரங்கள் தள்ளப்பட்ட இடத்தில் നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ, உங்களுடைய பெயரை அழைத்து தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி, നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ പേര് വിളിച്ചു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ பிள்ளைகளுடைய பெயரை அழைத்து தேவனை ஆசீர்வதிக்கும்படி ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മറക്കരുത്. தேவன் உங்களை தெரிந்தெடுத்ததை நீங்க மறந்து போக கூடாது. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറഞ്ഞ കർത്താവേ, നീ എന്നെ മഹിമയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. இந்த காலவேளையில் நீங்கள் சொல்லுங்க, நீங்கள் ஆண்டவரே நீர் என்னை மகிமையுள்ளவருடைய கூட்டத்தில் வைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க. പൗലോസ് പറയുന്നു, കൊരിന്തിയ സഭയെ, பவுல் சொல்லுகிறார், கொரிந்திய சபையே, ജ്ഞാനികൾ ലജ്ജിതരായി പിന്മാറ്റപ്പെട്ടു, அநேக ஞானிகள் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போனார்கள், ബലവാന്മാർ ലജ്ജിതരായി മാറ്റപ്പെട്ടു, பலவான்கள் வெட்கப்பட்டு பின்வாங்கி போனார்கள், ബലഹീനരായ നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, பலகீனராய் உங்களை நான் தெரிந்து கொண்டேன், നിങ്ങൾക്ക് മഹിമ തരാൻ. உங்களுக்கு மகிமை தரும்படியாக. എന്താണ് ഈ ലജ്ജിതരുടെ മഹിമ? എന്തൊക്കെയാ இந்த வெட்கப்பட்டவருடைய மேன்மை என்னல்ல? എന്താ ഈ മഹിമ? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മഹിമ കിട്ടി, മഹിമ കിട്ടി. மகிமை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லுங்க. அது என்ன? എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മഹിമ? நாம் பெற்றுக்கொண்ட மகிமை என்ன? വായിച്ചാട്ട് வாசியுங்கள். 1 കൊരിന്ത്യർ അതേ അധ്യായം, 1-ാം അധ്യായം, അതിന്റെ 18-ാം വാക്യവും 24-ാം വാക്യവും വായിക്കാം. 1 கொரிந்தியர் 1-ாம் அதிகாரம் 18-24 ஆகிய வசனங்களை வாசியுங்கள். கிருபையை பற்றிய உபதேசம்
கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது. യെസ്, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ அது தேவ பலனா இருக்கிறது. നമ്പർ 1, the power of God. முதலாவது தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறது. That is our glory. அதான் நம்முடைய மகிமை. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ നമ്മുടെ മഹിമ? നമ്മുടെ മഹിമ എന്നാ? ഇന്ന് പകൽ ഇത്ര ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഒരൊറ്റ റീസൺ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട മഹിമ, ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. இந்த கால வேளையில பலத்தோடு கூட நம்ம ஆராதிக்கும்படியாக, தேவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லும்படியாக நமக்கு கிடைத்த ஒரு மேன்மை என்னவென்றால் அவருடைய வல்லமையா இருக்கு, அவருடைய பலனாய் இருக்கிறது. നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹിമ ദൈവശക്തിയാണ്. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகவும் மேன்மையான அந்த மகிமை என்னவென்றால் தேவனுடைய பலனாய் இருக்கிறது. മച്ച് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹിമ, ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ മഹിമ. നമ്മുടെ ബാങ്കില് എவ்வளவு ബാലൻസ് இருக்கிறது என்பதல்ல നമ്മുടെ മേന്മை, അവന്റെ വല്ലமை தான் நமக்கு மேன்மையா இருக்கிறது. സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് അതല്ല മഹിമ. சமூகத்துல என்ன பொசிஷன் இருக்கு அதெல்லாம் நம்முடைய மேன்மை. നമ്മുടെ മഹിമ ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ ഉള്ളൂ എന്നതാ. நம்முடைய மேன்மை என்னவென்றால் தேவனுடைய வல்லமை நமக்குள்ள இருக்கிறதா நம்முடைய மகிமை. ദൈവശക്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது, ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ മഹിമ ലഭിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം. தேவனால் நீங்கள் மகிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்று அர்த்தம். ഇനി അതിന്റെ 24 വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. 24 வசனத்தை வாசிங்கள். ஆகிலும் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிறிஸ்து தேவ பலனும் தேவ ஞானமுமாய் இருக்கிறார். എന്താണ് നമ്മുടെ ശക്തി? നമ്മുടെ ബലൻ என்ன? Christ is the power. ക്രിസ്തുവേ നമ്മുടെ വല്ലமை. ക്രിസ്തുവിനെ ലഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലിന് ദൈവശക്തിയുണ്ട്. கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച ശക്തി? கிறிஸ்துவுக்குள்ள வியாபரித்த அந்த வல்லமை என்ன? അത് പാപത്തെ തകർത്ത ശക്തിയാ. அது பாவத்தை முறியடித்த வல்லமை. അത് ശാപത്തെ തകർത്ത ശക്തിയാ. சாபத்தை முறியடித்த வல்லமை. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അധികാരത്തെ തകർത്ത ശക്തിയാ. நியாயப்பிரமாணத்தின் வல்லமையை முறித்த வல்லமை. രോഗത്തെ തകർത്ത ശക്തിയാ. வியாதியை முறியடித்த வல்லமை. ശത്രുവിനെ കീഴടക്കിയ ശക്തിയാ. பிசாசை கீழ்ப்படுத்தின வல்லமை. മരണത്തെ ജയിച്ച ശക്തിയാ. மரணத்தை ஜெயித்த வல்லமை. ആ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കാൻ அந்த പോകുകയാണ്. வல்லமை இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு சரீரங்களை இன்னைக்கு வியாபரிக்க போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசி கரங்களை அடித்து ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். Feel the presence of the Lord. தேவ பிரசன்னத்தை உணருங்கள். And feel the power of the Holy Spirit. தேவனுடைய வல்லமையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ദൈവശക്തി ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, தேவனுடைய வல்லமை இந்த காலவேளையில் உங்களுக்குள் வியாபரித்துக் கொண்டிருந்தால், നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പിശാചിന്റെ അധികാരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுக்குள்ள வேதனைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகள் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இந்த காலவேளையில் விலகி போகும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര വിശ്വാസിக்கிறீர்கள்? ഈ ആരാധന വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ആരാധന വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപാக നിങ്ങളുടെ തലയെ കൈവെക്കണ്ട. അവരുടെ തലയിലെ കൈവയ്ക്ക വേണ്ട. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിന് ദൈവശക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നേക്ക് കാലവേളയിൽ சொல்லுகிறேன், தேவ வார்த்தைக்கு தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാധിയസ്ഥർ ഗുണമடைய പോകുகிறார்கள். ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട്. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்குள் இருக்கிறது. അത് മരണത്തെ തകർക്കാൻ, அது മരണത്തെ അത് முறியடிக்க, പാപത്തെ തകർക്കാൻ, பாவத்தை முறியடிக்க, അത് കടഭാരത്തെ തകർക്കാൻ, கடன் பிரச்சனைகளை അത് முறியடிக்க, ഞെരുക്കത്തെ തകർക്കാൻ, நெருக்கத்தை முறியடிக்க, നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടാതെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ തകർക്കാൻ നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു വരട്ടെ. நீ முன்னே கடந்து செல்ல முடியாதபடிக்கு தடுக்கிறதான வல்லமைகள் இன்றைக்கு முறியடிக்கப்படும்படியாக உனக்குள்ள வியாபரிக்கிறதான பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அப்படி வெளிப்பட்டு வரட்டும். ബ്രദർ, നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തിയുണ്ട്. സഹോദരൻ, உங்களுக்கு மேல தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. If you are ready to use the power of God, the problems are going away right now from your life. உன்னுடைய சரீரத்திலிருந்து தேவனுடைய பிரச்சனைகள் மாறும்படி நீ உனக்குள்ள இருக்கிற தேவனுடைய வல்லமை நீ பயன்படுத்த ஆரம்பி. ബ്രദർ, നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തിയുണ്ട്. சகோதரன், உனக்கு மேல தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது. അതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മഹിമ. அதான் தேவன் உனக்கு தந்திருக்கிற மகிமை. നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു, நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய், നീ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாய். ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിന്റെ മേൽ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உன்னை ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு ആ கொண்டிருக்கிறது. ദൈവശക്തിയാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ അലട്ടുന്ന പിശാചിന്റെ അധികാരത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്ത് തകർത്ത് കളയാൻ പോകുകയാണ്. அந்த தேவனுடைய வல்லமையினால உன் குடும்பத்தை அலைக்கழிக்கிறதான பிசாசின் வல்லமை நீ முறியடிக்க போகிறாய். ദൈവദാസിയെ, നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തിയുണ്ട്. தேவதாசிய உண்மையில தேவனுடைய வல்லமை ആ இருக்கிறது. ദൈവശക്തിയുടെ അധികാരത്താൽ, அந்த தேவனுடைய வல்லமைയുടെ அதிகாரத்தால், ദൈവശക്തിയുടെ അധികാരത്താൽ, வல்லமையின் அதிகாரத்தினால், ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ அந்த தேவ ஆவியானுடைய വ്യാപാരത്തിനാൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ അലട്ടുന്ന രോഗബന്ധന ശക്തിയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ പോകുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് വ്യാധിயின் കെട്ടുകളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നീ മുറിയടിக்க അത് முடியும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞു. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തുക. Receive the healing.
அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the healing. சுகமாக்குதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ദൈവശക്തി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. தேவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். വിടുതന്റെ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. விடுதலின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை அடித்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ദൈവശക്തി നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ നാവുകളെ തുറന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ள வியாபரிப்பு என்று நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்க. ദൈവശക്തിയെ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തകരാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்க நினைக்கிற அதை தடுக்கிற பிசாசின் வல்லமைகள் இப்பொழுது இயேசு நாமத்தில் நிர்மூலமாகி போவதாக. ദൈവശക്തി പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும்போது പിശാചിന്റെ ശക്തി പരാജയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. பிசாசின் வல்லமைகள் தோற்கடிக்கப்படும். അതിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആരാധനയുടെ നേരത്ത് ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. ആരാധന വേളയിലെ ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പിശാചിൻ വല്ലമകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിയേറുവதாக. വിടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ വിടുതൽ നടക്കുന്നത്. ചില ശരീരങ്ങളെ കർത്താവ് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരങ്ങൾ ആണ്ടവർ തൊടുகிறார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വ്യാധികൾ ഗുണമടയട്ടെ. ദൈവശക്തി தேவனுடைய வல்லமை അത് നിന്റെ നാവിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. അവന്റെ വായിലെ വെളിപ്പെടട്ടെ. അത് നിന്റെ നാവിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. വായിലെ വെളിപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ. ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. റിസീവ് ഇറ്റ്. പെറ്റുകൊള്ളുക. റിസീവ് ഇറ്റ്. പെറ്റുകൊള്ളുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടട്ടെ. പെറ്റുകൊള്ളുക. ദൈവശക്തിയെ വ്യാപരിക്കുന്ന അതിന് തടസ്സമായി ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய வல்லமை வியாபரிக்காதபடிக்கு ശരീരത്തിലെ പോരാടുന്ന എല്ലാ കട്ടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിയേറ പോകുന്നത്. കരങ്ങൾ തട്ടി നന്ദിയോടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിറകിലിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. മുൻപകുതിയിലേക്ക് ആണ്ടവർ തൊടുகிறார். ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുகிறது. ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങുകയാണ്. വല്ലமை ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുகிறது. ഈ ചർച്ച വിട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുൻപ് இந்த സഭയെ വിട്ട് നിങ്ങൾ വെളിയെ പോകുന്നതിന് മുൻപാக ഒരു മഹിമ അത് ദൈവശക്തിയാണ്. தேவனுடைய வல்லமையினால் അത് ദൈവിക അഭിഷേകമാണ്. தேவனுடைய അഭിഷേകത്താൽ അത് അന്യഭാഷയാണ്. അത് അധികാരമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടട്ടെ. റിസീവ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യട്ടെ. സഹോദരിമാരെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമായി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. Receive the power of Holy Spirit. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. നിന്റെ ശരീരത്തെ അലട്ടി ആ രോഗബന്ധനം വിട്ടുപോകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വിടുതൽ ഇറങ്ങാൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുമാറാൻ. ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ തട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങപ്പെടട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. സകല പോരാട്ടങ്ങൾ വിട്ടുപോകുകയാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ. നിന്റെ ഭവനത്ത് നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭവനത്ത് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുകയാണ്. நீ இங்கிருந்து ஆராதிக்கிற இந்த வேளையில உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய வல்லமை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന ചില ഇപ്പോൾ ആണ്ടവർ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിக்கிறார். വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിങ്ങൾ. ദൈവശക്തി தேவனுடைய வல்லமை അത് മഹിമയായി. അത് ദൈവശക്തി അത് മഹിമയായി. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങുവാൻ. എല്ലാ രോഗപോരുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുവാൻ. എല്ലാ വ്യാധിയും കട്ടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിയേറുമ്പോൾ തലമുറയ്ക്ക് നന്മ കൊടുക്കാതെ ഉന്റെ പിള്ളേർക്ക് ആശീർവാദത്തെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എതിർകാല വഴികളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എതിർകാല പാതകളെ തടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ വിട്ടുപോകട്ടെ. വല്ലമകൾ വെളിയേറട്ടെ. കരകൾ തട്ട് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. സകല പൈശാചിക പോരുകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ. എല്ലാ പിശാചിൻ കട്ടുകളും സകല വെളിയേറട്ടെ. ബന്ധനങ്ങൾ തകർന്നു മാറട്ടെ. എല്ലാ കട്ടുകളും ഉടയട്ടെ. നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ്. ഇളന്നു പോയ ആശീർവാദങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരുம்ப வரப்போகிறது. Because the power of God is inside you. உனக்குள்ள தேவ வல்லமை இருக்கிறபடினால It is in you. அது உனக்குள்ள இருக்கிறது. It is in you. அது உனக்குள்ள இருக்கிறது. ദൈവശക്തിയുടെ അധികാരത്താൽ നിന്റെ എല്ലാ കേസുകൾക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய வல்லமையினால உன்னுடைய எல்லா கேஸ்களுக்கும் விடுதலை கிடைக்க போகிறது. ശക്തിയോടെ വിടുതൽ ഏറ്റെടുത്താട്ടെ. பெற்றுக்கொள்ளுங்க வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ശക്തിയോടെ ദൈവശക്തി ഏറ്റെടുത്താട്ടെ. விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. നീ ഇനി ബലഹീനയല്ല. നീ ഇനി ബലഹീനയല്ല. നീ ബലഹീനയല്ല. Because the power of God is with you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள இருக்கிறது. ഇനി നീ ദരിദ്രനല്ല. ഇനി നീ ദരിദ്രനല്ല. Because the power of God is with you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள இருக்கிறது. ഇനി നീ കുലഹീനനല്ല. ഇനി നീ സമൂഹത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനല്ല. ഇനി നീ മഹിമയുള്ളവനാ. ഇനി നീ മഹിമയുള്ളവൻ. Because the power of God is inside you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள இருக்கிறபடியால் ശക്തിയോടെ വല്ലമയെ കരങ്ങളിൽ അടിച്ച് Jesus name യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ദൈവശക്തി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നതിനെതിരായി
தேவனுடைய வல்லமை தேவ சபைக்குள் வெளிப்பட முடியாது போராடுகிற അന്ധകാര ശക്തികൾ அந்தகார வல்லமைகள் അതിരുകൾ വിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറി പോകാം. அந்த பகுதியை விட்டு ഇപ്പോൾ விலகி போகும்படி സിസ്റ്റർ ഏറ്റെടുക്ക பெற்றுக்கொள்ளுங்க ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം നടക്കപ്പെടുക. அற்புதங்கள் நடக்கிறது In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே ஓராபா ஷாந்தாலா பௌரியா ഗമന ഗഡഗദരദിഗാല ഗഡഗജുനി അതുരാജഗൽ ഖഡജാനഗഡം ഷദൽ ഖജാനഗഡഗം ചുൽവൈദാര അസ്തൽ ഖജാനഗദിരേരിഗ തുലാരഗഡഗദി വിടുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്டும். ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവശക്തി അളവില്ലാത്ത നിലയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വല്ലമൈ അളവില്ലാமல் ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നதை பார்க்கிறேன். ഓരാബാലബാർ ശകാരാ ദുരിയാന്ദ ശകാല ബോരിയാ ദുരിയാന്ദ ലബൗജിയാ കതുരിയാല ശക്തിയോടെ ദുരിയാന്ദുരിയാ കബാറ നീ ബലഹീനനായിട്ടാ ഇവിടെ വന്നത്. നീ ബലഹീനതയോടുകൂടി இந்த இடத்துல നീ വന്ന ബലമുള്ളവനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുകയാണ്. എളിമി പോகிறாய். ഈ ആഴ്ച നിനക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. இந்த வாரம் நீ சந்திக்க வேண்டியதான சில காரியங்கள் இருக்கிறது. ഇപ്പോഴും നിനക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ இப்பொழுது நீ கேள்வியோடு இருக்கிறாய், எப்படி நடக்கும் என்று. ബ്രദർ ദൈവാത്മാ പറയുന്നു, பரிசுத்தாவியானவர் சொல்கிறார், ഈ ആഴ്ച നിന്റെ വിടുതന്റെ ആഴ്ചയായി മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த வாரம் உன்னுடைய விடுதலின் வாரமாய் மாறப் போகிறது. Go ahead. நீ அப்படியே முன்னேறி செல். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിനക്കായി വഴികൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. பரிசுத்தாவியானவர் உனக்காக பாதைகளை திறக்க போகிறார். നിനക്കെതിരെ ഒരു വഴിയായി വന്ന ശത്രു 7 വഴിയായി മടങ്ങി പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയായി നീ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உனக்கு எதிராய் ஒரு வழியாய் வந்த சத்ரு 7 வழியாய் திரும்பி போகிறதை பரிசுத்தாவியினால் நீ அவருடைய வல்லமையினால் நீ காண போகிறாய். Because they cannot stand before you. அவைகள் உனக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. Because you have the power of God. ஏனென்றால் உனக்கு தேவ வல்லமை இருக்கிறது. ഒരു മകൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചേർല ഒരു சின்ன പയ്യൻ இருக்கிறான். ആ മകനെ കർത്താവ് തൊടുകയാ. அந்த மகனை ஆண்டவர் தொடுகிறார். He is a promised son. அவர் ஒரு வாக்குத்தத்தமான புத்திரன். അവനൊരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவர் வாக்குத்தத்த புத்திரன். ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് തൊടുകയാ. அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் தொடுகிறார். ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது வெளிப்படுகிறது. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. எல்லாரும் ஜெபித்துக்கொண்டே இருங்க. ആ മകന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങപ്പെട്ട് அந்த மகன் மேல தேவனுடைய வல்லமை இறங்க അവനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തകർക്കാൻ നോക്കിയ അന്ധകാരത്തെ ദൈവം ഉടച്ച് அவன் தாயின் வயிற்றிலே வைத்து நிர்மூலமாக்க நினைத்ததான அந்தகார வல்லமை ஆண்டவர் முறியடித்து ദൈവം അവനെ അറിഞ്ഞ് தேவன் அவனை அறிந்து ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് தேவன் அவனை தெரிந்து கொண்டு ദൈവം ആ കുടുംബത്തിനും നന്മ കൊടുത്ത് தேவன் அந்த குடும்பத்துக்கு நன்மைகளை கட்டளையிட்டு അതിന്റെ പിന്നിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அதற்கு பின்பாக அற்புதங்கள் இந்த நாட்களில் வெளிப்பட போகிறது. ആ മകനെ കർത്താവ് തൊടുകയാ. அந்த மகனை ஆண்டவர் தொடுகிறார். ആ മകന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് തൊടുകയാ. அந்த மகனுடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் தொடுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മകനും ആ മാതാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട്. விசுவாசிகள் அந்த പിള്ളയോട് கூட அந்த தாயார் எழும்பி நிற்கலாம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. எல்லாரும் ஜெபிங்க. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். Don't look at there. அங்க யாரும் பார்க்க வேண்டாம். ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. எழும்பி நிற்க மேல தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும்படியாக நீங்க ஊக்கமாய் ஜெபிங்க. ഈ ആരാധനയിൽ ദൈവശക്തി ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த ஆராதனையில் ஒரு பகுதி முதல் மறு பகுதி வரை தேவனுடைய வல்லமை வியாபரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. അത് ലജ്ജിതരുടെ മഹിമയാ. அது വെட்കപ്പെട്ടവരുടെ മഹിമை. അത് ലജ്ജിതരുടെ മഹിമയാ. വെட்കപ്പെട്ടവരുടെ മഹിமை. ലജ്ജിതരുടെ മഹിമയാ ദൈവശക്തി. அது വെட்കപ്പെട്ടവരുടെ മഹിമ தான் தேவனுடைய வல்லமை. നമുക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ദൈവശക്തി മതി. தேவனுடைய வல்லமை போதும். ദൈവശക്തി ഉണ്ടോ? தேவனுடைய வல்லமை உண்டு. വിടുതലുണ്ട്. വിടുതലുണ്ട്. ദൈവശക്തി ഉണ്ടോ? தேவனுடைய വല്ലமை ഉണ്ട്. കടഭാരത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിയാൻ പോകുകയാ. കടൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കട്ടിൽ ഉടയാൻ പോകുന്നു. ദൈവശക്തി ഉണ്ടോ? தேவனுடைய വല്ലமை ഉണ്ട്. മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന നിന്റെ തലമുറയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുകയാ. തടை பண்ணப்பட்டிருக்கிறதான പിള്ളയുടെ തിരുമണം നടക്ക പോകുന്നത്. ഓ ഇപ്പോൾ തന്നെ இப்பொழுது receive the power of God. தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. receive the power of God. தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. You are weak. You are weak. நீங்கள் பலகீனர்கள். But God is strong. தேவன் ദൈവം ശക്തിയുള്ളവനാ. தேவன் வல்லமையுள்ளவர். നിങ്ങൾ ബലഹീനരാ. நீங்கள் பலகீனர்கள். ദൈവ ശക്തിയുള്ളവനാ. தேவன் வல்லமையுள்ள അവൻ பலமுள்ளவர். തരുന്ന ദൈവ ശക്തിയെ ഇന്ന് പകൽ നീ ശക്തിയുള്ളവനായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் தருகிற தேவ பலத்தினால நீங்கள் பலனுள்ளவர்களாய் மாறப் போகிறீர்கள். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഫാമിലിയെ ഞാൻ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു. இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த குடும்பத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் കരങ്ങൾ തട്ടി நன்றி சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. வல்லமையா நன்றி சொல்லுங்க. അത്ഭുതങ്ങൾ
നടക്കട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്டும், അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്டும். സകല അന്ധകാര ശക്തികളും അഴിയപ്പെടട്ടെ, എല്ലാ അന്ധകാര വല്ലമേലും എല്ലാ മുറിയടിക്കപ്പെടട്டும், ബന്ധനങ്ങളും വിട്ടുപോകയാ, എല്ലാ കട്ടുകളും ഉടയുന്നത്, എല്ലാ പിശാചിന്റെ ശക്തികളും അഴിയപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ പിശാചിൻ ക്രിയകളും അഴിക്കപ്പെടുகிறது. Power of God is with you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள இருக்கிறது. Power of God is with you. தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள இருக்கிறது. You have a mighty power. உனக்குள்ள ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. You are not ordinary man or woman. நீ ஒரு சாதாரணமான மனுஷனோ மனுஷி அல்ல. You are not an ordinary believer. நீ ஒரு சாதாரண விசுவாசியும் அல்ல. You have the mighty power. தேவனுடைய வல்லமை பெற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளை நீ. ദൈവദാസന്മാരുടെ ദൈവശക്തിയുടെ അധികാരം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ஊழியர்கள் மேல தேவனுடைய வல்லமை இந்த அதிகாரம் வெளிப்பட போகிறது. ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുക, இதுவரை செய்யாத ஊழியங்களை செய்யும்படி, ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, இதுவரை செய்யாத தேவனுடைய கிரியைகளை ഒരു செய்யும்படி പുതിയ അഭിഷേകം ஒரு புதிய அபிஷேகம் ദൈവദാസിമാരുടെ മേൽ, தேவ ஜனங்கள் மேல, ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ, தேவ ஊழியர்கள் மேல, ദൈവദാസിമാരുടെ മേൽ, ஊழியக்காரர்கள் மேல, വിശ്വാസികളുടെ മേൽ, விசுவாசிகள் மேல, ബേഥേൽ ചർച്ചിന്റെ മേൽ பெத்தேல் சபையின் மேல ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങട്ടെ. இப்பொழுது வெளிப்பட்டு வருகிறதாக, In Jesus name. வெளிப்படுவ இயேசுவின் நாமத்தில் வெளிப்படுவதாக. ഉഡാലബാല ശാന്തരദലരബാല ശഖബാല രതലരബാല രസികരദന റേനെരബശതലരബാല. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ലജ്ജിതരുടെ മഹിമ ദൈവശക്തിയാ. வெட்கப்பட்டவர்களுடையதான மகிமை தேவனுடைய வல்லமையா இருக்கிறது. Number 1, we have the power of God. முதலாவது தேவனுடைய வல்லமை நமக்குள்ள இருக்கிறது. That is our glory. அதுதான் நம்முடைய மகிமை. Number 2, இரண்டாவதாக ദൈവജ്ഞാനം. தேவனுடைய ஞானம். Amen. ஹalleluya. We have the wisdom of God. நமக்கு தேவனுடைய ஞானம் இருக்கிறது. അതാണ് നമ്മുടെ മഹിമ. அதான் நம்முடைய மகிமையா இருக்கிறது. Verse 24 once again. 24 வசனத்தை மறுபடியும் வாசியுங்கள். Verse ஆகிலும் 24. யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிறிஸ்து தேவ பலனும் Amen. தேவ ஞானமுமாய் இருக்கிறார். ദൈവജ്ഞാനവുമായിരിക്കുന്നു. தேவ ஞானமாய் இருக்கிறார். പണ്ട് അജ്ഞാനികളായിരുന്നു, முற்காலத்துல நம்ம ஞானம் இல்லாதவர்களா இருந்தோம், അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു, அறிவில்லாதவர்களா இருந்தோம். മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തവർ, വിസ്ഡം ഇല്ല, നത്തിങ്, നോ നോളജ്. மற்றவர் மத்தியில பார்க்கிற வேளையில நமக்கு எந்த அறிவு இல்லாதவர்களா നോ இருந்தோம், വേൾഡ്ലി നോളജ്. உலக பிரகாரம் எந்த ஞானமும் இல்ல. എല്ലാരും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നും അറിയാത്തവരാ, ഒന്നും അറിയാത്തവർ. எல்லாரும் நம்ம பார்த்து சொல்ல ஒண்ணும் தெரியாது, இவங்க ஒண்ணும் தெரியாது. ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടും പറഞ്ഞു അതാ മുക്കുവന്മാരാ, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. சீசர்களை பார்த்து அப்படிதான் சொன்னாங்க, முக்கோர்கள் ஒண்ணுமே தெரியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പക്ഷേ ദൈവം എന്നാ പറയുന്നത്? ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? ലജ്ജിതർക്ക് മഹിമ കൊടുക്കേണ്ടതിനായി, இந்த வெட்கப்பட்டவர்களுக்கு மகிமை கொடுக்கும்படியாய், ഞാൻ അവർക്ക് മഹിമ കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ நான் அவர்களுக்கு மகிமை கொடுக்கும்படியாய், അത് ദൈവജ്ഞാനമായി അവരിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. தேவனுடைய ஞானமாய் அவர்களுக்குள்ள வெளிப்பட போகிறது. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிகள்? നമുക്ക് തന്ന മഹിമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. தேவன் நமக்கு தந்ததான மகிமையுடையதான இரண்டாவது படி என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய ஞானமாய் காணப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? எப்படிப்பட்ட ஞானம்? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പണ്ട് അവൻ നമ്മെ അറിഞ്ഞു. முதலாவது தேவன் நம்மை அறிந்திருந்தார். ഇപ്പോ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം, இப்பொழுது தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்ட நோக்கம், നാം അവനെ അറിയണം. நாம் ஆண்டவரை அறியும்படியாக. അവനെ അറിയേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം. தேவனை அறியும்படியாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான மிகவும் பிரதானமான ஒரு ஈவு அல்லாவிட்டால் தானம் தான் தேவனுடைய ஞானமாய் இருக்கிறது. ലോകത്തിലെ ஞானிகள் അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. உலகத்தின் ஞானிகள் அவருடைய ஞானத்தினால மிகவும் மேன்மை பாராட்டினார்கள். ലോകത്തിലെ ബലവാന്മാർ അവരുടെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. உலகத்திலே பலமுள்ளவர்கள் அவருடைய பலத்திலே பெருமை பாராட்டினார்கள். ലോകത്തിലെ ധനികന്മാർ ധനത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. உலகத்திலே இருந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் தங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தின் மேல பெருமை പക്ഷേ பாராட்டினார்கள். ദൈവം എന്നാ പറയുന്നത്? ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? ധനത്തിലല്ല പ്രശംസിക്കേണ്ടത്, உன்னுடையதான ஐஸ்வர்யத்தின் மேல நீ பெருமை பாராட்ட നിന്റെ வேண்டியது സ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രശംസിക്കേണ്ടത്, பொறுப்பில அல்லாவிட்டால் உனக்கு கிடைத்ததான அந்த ஸ்தானத்தில நீ மேன்மை பாராட்ட നിന്റെ வேண்டியது, ബലത്തിലല്ല പ്രശംസിക്കേണ്ടത്, ஆரோக்கியத்தில நீ பெருமை பாராட்ட வேண்டியது. ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവം തന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടണം. தேவனை அறிய உனக்கு தேவன் தந்த ஞானத்திலே நீ தேவனை மகிமைப்படுத்த, அதிலே பெருமை பாராட்ட வேண்டும். ജെറമിയ ചാപ്റ്റർ 9 verse 23 and 24. സോറി, 9 அதிகாரம் 23 24. எரேமியா 9 23 24. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். വേണ്ട. மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட. Hallelujah. Hallelujah. It's very clear.
தெளிவாய் വളരെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ക്ലിയർ ആയി ദൈവാത്മ പറയുക, பரிசுத்தாவியானவர் தெளிவாய் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത്, ஞானி ஞானத்தினால மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ബലവാൻ ബലത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത്, பராக்கிரமன் பராக்கிரமத்திலே மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ധനികൻ ധനത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത്, ஐஸ்வர்யவான் ஐஸ்வர்யத்திനെ குறித்து സന്തോഷപ്പെட പിന്നെ வேண்டாம். എന്തിൽ സന്തോഷിക്കണം? എന്നത്തെ குறித்து மேன்மை பாராட்ட നിനക്ക് வேண்டும். ദൈവത്തെ അറിയാന് ഒരു ദൈവജ്ഞാനം നിനക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയണം. உனக்கு தேவனை அறியும்படியான ஒரு தேவ ஞானம் தேவனுக்கு தந்திருக்கிறாரா, அதை குறித்து நீ சந்தோஷப்பட மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താ? உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன? അത് ബിസിനസ് അല്ല, அது வியாபாரம் அல்ல, അത് പദവിയല്ല, அது பதவி அல்ல, അത് ജോലിയല്ല, அது வேலை அல்ல, നല്ല മക്കളല്ല, நல்ல பிள்ளைகள் அல்ல, നല്ല പഠിപ്പല്ല. நல்ல கல்வி அல்ல. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് மிக முக்கியமான ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അറിയാനിടയായതാ. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை அறியும்படியான ஒரு பாக்கியம் பெற்றுக் അതിൽ கொண்டதா. സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ சந்தோஷமர்கள் கரங்களை அடித்தாண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതാ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. அது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവനെ അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുകയാണ്. மனிதனுக்கு தேவன் கொடுத்ததான மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் அந்த தேவனை அறியக்கூடியதான ஞானத்தை கொடுப்பதுதான். യഹൂദന്മാർ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. யூதர்கள் அடையாளங்களை தேடுகிறார்கள். പ്രകൃതിയിൽ അടയാളം, அவர் இயற்கையில் அடையாளங்கள். ആ അടയാളം കണ്ടിട്ട് അവർ കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. அவர் அந்த அடையாளங்களை பார்த்து இயற்கையில் வருகிற மாற்றத்தை குறித்து சொல்வார்கள். ലോകത്ത് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സംസാരിക്കും. உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்வார்கள். അടയാളങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. அவர்கள் அடையாளங்களுக்கு முக்கியத்துவம் They கொடுத்தார்கள். gave much more priority for the signs in the world. உலகத்தில் இருக்கிறதான அடையாளங்களுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள். പക്ഷെ അടയാളങ്ങൾക്ക് അവരെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் அந்த அடையாளங்களுக்கு அவர்களை தேவனோடு கூட நெருங்க பண்ண முடியவில்லை. എത്ര പേര് ആമേൻ പറയും? எத்தனை நாம சொல்லுவீங்க? അടയാളങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. அந்த அடையாளங்களுக்கு யூதர்களுக்கு தேவனோடு கூட நெருங்க முடியவில்லை. ഇനി യവനന്മാർ, ഗ്രേഷ്യൻസ്, ഗ്രീക്കർ, கிரேக்கர்கள் என்ன தேடுகிறார்கள்? എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത? அவர்களுடைய விசேஷம் என்ன? ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനന്മാരവർ. உலகத்தில் இருக்கிறதான ஞானிகளில் மிகவும் பிரபலமுள்ளவர்கள் தான் அவர்கள். അവരുടെ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാ. அவர்களுடைய விசுவாசம் அதுதான். എല്ലാം അരച്ചു കുടിച്ച് വായിച്ചു പഠിച്ച് ஞானത്താൽ ലോജിക്ക എല്ലാം ചിന്തിച്ച് നന്നായി ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യവനന്മാർ. அவர்கள் எல்லாம் வாசித்து கற்றுக்கொண்டு ஞானத்தினால் நிரம்பப்பட்டு அவர்கள் இருக்கிறவர்கள் தான் அந்த கிரேக்கர்கள். ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആണ്, വേൾഡ്ലി ഫേമസ് ആണ്. உலக பிரசித்தி பெற்றதான் கிரேக்க லிட்டரேச்சரா இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പ്രശസ്തരായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. യേശു നാட்களில் அவர்கள் மிகவும் பிரபலமான ஞானத்தை போதித்தவர்களாக. പക്ഷേ അവർ പഠിച്ച ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അറിയാൻ അവർക്കിടയായില്ല. ஆனால் அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட ஞானத்தின் மூலமாக உண்மை தேவனை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. പക്ഷേ അക്ഷരം അറിയാത്തവർ, ஆனால் ஒரு எழுத்தும் தெரியாதவர்கள், അക്ഷരം അറിയാത്തവർ, எழுத்து தெரியாதவர்கள், അക്ഷരം അറിയാത്തവർ, ஒரு எழுத்தும் தெரியாதவர்கள் സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അറിയാനിടയായി. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. പുസ്തകം വായിക്കാത്തവർ, புத்தகத்தை வாசிக்க தெரியாதவர்கள், സാഹിത്യം വായിക്കാത്തവർ, அந்த அவர்களுக்கு இலக்கியம் வாசிக்க தெரியாதவர்கள் ദൈവത്തെ അറിയാനിടയായി. தேவனை அறிய முடிந்தது. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. அதுதான் தேவனுடைய ஞானம். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுறீங்க? ദൈവജ്ഞാനം നിന്നിൽ വ്യാപരിച്ചാൽ தேவனுடைய ஞானம் உனக்குள்ள வரும்போது ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്ക് നിന്നെ തകർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. உலகத்தில் எந்த வல்லமைக்கும் உன்னை தடை பண்ண முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? விசுவாசிக்கிறீங்களா? ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ நான் சத்தீஸ்கர்ல ஊழியத்துக்கு கலந்து சென்ற வேளையில അവിടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പാട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു. அங்க மிகவும் வயதான ஒரு பாட்டியை நான் பார்த்தேன். ആ പാട്ടി അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടില്ല. அந்த பாட்டிக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. അവർക്ക് ഒരു അക്ഷരം അറിയത്തില്ല. ஒரு எழுத்தும் தெரியாது. അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല. ஹிந்தி தெரியாது. ഛത്തീസ് ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തില്ല. சத்தீஸ்கர்ல உள்ள மொழி தெரியாது. ഒരു ഭാഷ അറിയത്തില്ല. எந்த மொழியும் தெரியாது. എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല. எழுத தெரியாது. എങ്ങനെയൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ஏதோ பேசுகிறாங்க. അത്രേ ഉള്ളൂ. அவ்வளவுதான். പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് പോയപ്പോൾ நான் அங்க ஊழியத்துக்கு போன வேளையில ആ പാസ്റ്ററിനെ ഈ ആന്റിയെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, அந்த பாஸ் இந்த தாயாரை பார்த்து காண்பித்து இப்படி சொன்னார்கள், പാസ്റ്റർ ഈ ആന്റിമേൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த ஆண்டிக்கு மேல ஒரு பெரிய தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ ഭൂതത്തിന് ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. எங்களுடைய தேசத்துல எந்த பிசாசுகளுக்கு முன்ன நிக்க முடியாது. ഒരൊറ്റ അന്ധകാരത്തിന് ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இந்த அந்தகார வல்லமைக்கு இவங்களுக்கு முன்ன நிக்க முடியாது. എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയുകയാണ്, பாஸ் இடத்துல சொல்லுவாங்க, ഈ വിശ്വാസികളെ കണ്ടോ? இந்த விசுவாசிகளை பாருங்க. ഈ വിശ്വാസികളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ മൂലമാ വന്നത്. இங்க
இருக்க எல்லா விசுவாசிகளும் இந்த சபையில வந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டது இந்த பாட்டியின் ஊழியத்தின் மூலமாக தான். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுறீங்க? അറിവില്ല, அறிவு இல்லை, படிப்பில்லை, കഴിവില്ല, திறமை இல்லை, യോഗ്യതയില്ല, எந்த வித தகுதியும் இல்லை. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, ஒன்று இருக்கிறது, അത് മതി, அது போதும். ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ട്. தேவனுடைய ஞானம் இருக்கிறது. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை சந்தோஷப்படுறீங்க? ദൈവജ്ഞാനമുണ്ടോ? தேவ ஞானம் இருக்கிறதா? ഈ ആഴ്ച അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த வாரம் தேவனுடைய அற்புதங்களுடைய குடும்பத்தில் நடக்க போகிறது. ബ്രദർ വിശ്വസിക്ക്, സഹോദരൻ വിശ്വാസി, നിന്റെ ലോകപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബിസിനസ്സിലെ കുരുക്ക് ഈ ആഴ്ച ദൈവജ്ഞാനം കൊണ്ട് നീ അഴിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உலக ஞானத்தினால உடைய வியாபாரத்தில் இருக்கிறதான பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை இந்த வாரத்தில் தேவ ஞானத்தினால் நீ தீர்க்க போகிறாய். ആരോടൊക്കെയോ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. யாரோ பார்த்து ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது, பரிசுத்தாவியானவர் பேசிக்கொண்டிருக்கார். സിസ്റ്റർ, നിന്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂവിന് നിന്റെ ഉലകപ്രകാരമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇതുവരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. சகோதரி, உடைய குடும்ப பிரச்சனைக்கு உலக பிரகாரம் ஞானத்தினால எந்த தீர்வும் கிடைக்க முடியவில்லை. ഏത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻ വൈഡനായി പോകുകയാണ്. எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அதுவும் இன்னுം அதிகமாக அது பிரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, பரிசுத்தாவியானவர் ഈ சொல்லுகிறார், ആഴ്ച ഒരു അത്ഭുതം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த வாரத்தில் ஒரு அற்புதம் உடைய குடும்பத்தில் நடக்க போகிறது. അത് ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. அது தேவனுடைய ஞானத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? ദൈവജ്ഞാനം ചിലരുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ധാരാളമായി ഊറ്റാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய ஞானம் இந்த காலவேளையில் சிலர் மேல் ஆண்டவர் தாராளமாய் ஊற்ற போகிறார். ഒരുപക്ഷേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. நீ இந்த இடத்துல இருந்து வந்தது எதுக்கு என்றால் சரீரத்தில் ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. பரிசுத்தாவி என்ன பார்த்து சொல்லுங்க, அப்படி அல்ல. ശരീരത്തിന്റെ വിടുതൽ വെളിപ്പെടാൻ കാരണമായ ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ ചിലരുടെ മേൽ ഊറ്റാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு உங்களுடைய சரீரத்தில் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான தேவ ஞானத்தின் வல்லமையானது இந்த காலவேளை தேவன் சிலர் மேல ஊற்ற விரும்புகிறார். രോഗത്തിന്റെ സൗഖ്യമല്ല നടക്കേണ്ടത്, വ്യാധിയുടേതാണ് സുഖമല്ല ഇன்றைக்கு നടக்க വേണ്ടത്. രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അന്ധകാരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരണം. വ്യാധിയെ കൊണ്ടുവരുகிற അന്ധകാര വல்லமை യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മുറിയടിக்கப்பட வேண்டும். മനസ്സിലാക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേർ പുரிந்து கொண்டீங்க? കടഭാരം അല്ല മാറേണ്ടത്, കടൻ പ്രശ്നങ്ങളല്ല മാറ വേണ്ടത്. മാറി കടഭാരം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അന്ധകാര ശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. മാറി കടൻ പ്രശ്നയെ കൊണ്ടുവരുന്ന അന്ധകാര വല്ലമേ ഉൻ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടു പോക வேண்டும். പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, ജപിங்க. സീസൺ പോലെ നിന്റെ ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന രോഗബന്ധനം തകരാൻ പോകുകയാണ്. ஒவ்வொரு காலமாக ஒரு நேரம் குறிப்பிட்ட நாட்கள் மட்டும் போராடி கொண்டிருக்கிறதான வியாதி கட்டுகளுடைய சரீரத்திலிருந்து மாற வேண்டும். இனி அந்த வியாதி, ആ രോഗമില്ല, அந்த வியாதி இல்லை. இனிமேலால் ആ കടഭാരം ഇല്ല, கடன் பிரச்சனை இல்லை. ഇനി ആ പ്രശ്നം നിന്റെ കുടുംബത്തിലില്ല. அந்த பிரச்சனை குடும்பத்தில் இல்லை. പരിപൂർണ വിടുതൽ, ஒரு பரிபூர்ண விடுதலை അത് ദൈവജ്ഞാനത്താൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய ஞானத்தினால் இப்பொழுது வெளிப்பட போகிறது. കരകൾ തട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. நன்றி சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ബലത്തോടെ നന്ദി சொல்லுங்க. ദൈവജ്ഞാനം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. தேவனுடைய ஞானம் வெளிப்படட்டும். ദൈവജ്ഞാനം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. தேவ ஞானம் வெளிப்பட்டு வரட்டும். അവരെ ആഴമായി അറിയാൻ, അവരെ இன்னுം அதிகமாக അറിയാൻ, അവരെ ആഴമായി അറിയാൻ, இன்னுം ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள, അവന്റെ അത്ഭുതം തിരിച്ചറിയാൻ, അവന്റെ അത്ഭുതം എന്നതാണ്, അവന്റെ വിടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ, അവന്റെ വിടുതலை பெற்று அறிவும் கூட ദൈവശക്തി തിരിച്ചറിയാൻ, தேவனுடைய വല്ലமை அறிந்து கொள்ளபடியாய். മാതാപിതാക്കളെ, தாய் தகப்பனே, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிங்க. എന്റെ മകന്, என்னுடைய மகனுக்கு, എന്റെ മകൾക്ക്, என் மகளுக்கு ഉലകജ്ഞാനമല്ലപ്പാ, உலக ஞானம் அல்ல, ദൈവജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. தேவஞானம் தாருங்க. ഓ ശഖറബൗദുരിയാ തല. ദൈവജ്ഞാനം വ്യാപരിച്ചാൽ, தேவனுடைய ஞானம் வெளிப்பட்டால், they will take the right decision right now. அவர்கள் சரியான முடிவை இப்பொழுதே எடுக்க முடியும். It will not be a wrong decision. அது ஒரு தவறான முடிவாய் மாற முடியாது. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, എല്ലാവരും ജപിங்க. ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, വല്ലമയ ജപിங்க. എല്ലാവരും വായ്களை திறந்து ജപിங்க. എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച ചില ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. எனக்கு இந்த வாரத்துல சில தீர்மானங்களை நான் எடுக்க வேண்டும். Father God, ஆண்டவரே, I need the knowledge. உம்முடைய ஞானம் எனக்கு தேவை. I need the wisdom of God. ஆண்டவரே, எனக்கு தேவ ஞானம் தேவை. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, ജപിங்க. മക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിനെ കുറിച്ച്, பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து, അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച്, அவருடைய கல்வியை குறித்து, അവരുടെ യാത്രയെ കുറിച്ച്, அவருடைய பிரயாணத்தை குறித்து, മാരേജിനെ കുറിച്ച്, திருமணத்தை குறித்து, മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്, ஊழியத்தை குறித்து, കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് குடும்ப வாழ்க்கையை குறித்து ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ, ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை எடுக்க முடியாமல், നല്ലൊരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ, அதற்குரிய ஞானம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத നിന്നെ കുഴക്കുന്ന உன்னை குழப்புகிற അന്ധകാര ശക്തികൾ அந்தகார வல்லமைகள் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தினாலே ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. இப்பொழுது வெளியேற போகிறது. ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു, ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது, ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു, அற்புதம் நடக்கிறது, ഒരു മിറക്കിൾ നടക്കുന്നു, அற்புதங்கள் நடக்கிறது. எஸ் ஷகபா ரதூரியாந்தலப.
ദൈവശക്തി അവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. നീ തോൽക്കുകയില്ല, நீ தோற்று போவதில்லை, നീ വിജയിക്കും. நீ ஜெயிப்பாய். ഇനിയും വിജയങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. அநேக வெற்றிகளை பார்க்க போகிறாய். ആ ബ്ലൂ ചെക്ക് ഷർട്ട് ദൈവാത്മാവ് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. அந்த ப்ளூ செக் ஷர்ட் ஆண்டவர் தொட்டு கொண்டே இருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ജ്ഞാനമായി വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது ஞானமாய் வெளிப்படுகிறது. നിനക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ഡിസിഷൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാ നിനക്ക് നൽകി തന്നത്. உன்னை தெரிந்து கொள்ள முடியாதபடி இருக்கிறதான சில காரியங்களை தேவனுடைய ஆவியானவர் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். ദൈവം നിനക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ ദൈവജ്ഞാനം നിനക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. நீ உன்னால தீர்மானம் எடுக்க முடியாத இருக்கிற இடத்துல தீர்மானத்தை எடுக்கும்படியான ஞானத்தை தேவன் உனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുതുകൃപ പിന്നെയും വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இந்த நாட்களில் புதிய கிருபை இந்த நாட்கள் ഒരു வெளிப்பட പുതിയ പോകുகிறது. ശക്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങട്ടെ. புதிய வல்லமை இயேசு நாமத்தில் എല്ലാ வெளிப்படட்டும். പോരുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരുന്നു. எல்லா போராட்டம் இயேசு நாமத்தில் முறியடிக்கப்படட்டும். അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയും കാണാൻ പോകുകയാണ്. அற்புதங்களை இன்னும் பெற்றுக்கொள்ள போகிறார். അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. தடையா இருக்கிற போராட்டங்கள் இயேசு நாமத்தில் வெளியேறட்டும். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. எல்லாரும் ஜெபித்துக் கொண்டே ആരും இருங்க. മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம். അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசு நாமத்தில் ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. குடும்பத்தை ஆண்டவர் தொடுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നു. அந்த தேவனுடைய ஆண்டவருடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ആ ബ്ലാക്ക് സാരി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തൊടുകയാണ്. அந்த கருத்த சாரி ஆண்டவர் தொடுகிறார். ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. பரிசுத்தாவின் வல்லமை നീ வெளிப்படுகிறது. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ இங்கிருந்து നിന്റെ ஜெபிக்கும்போது ഭവനത്തിനകത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അധികാരത്താൽ தேவனுடைய வல்லமையினால ഒരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് இப்பொழுதே ஒரு வல்லமை In வெளிப்பட்டு Jesus' name. அற்புதங்கள் வெளிப்படு. കരകൾ തട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை அடித்து ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. வல்லமையா நன்றி சொல்லுங்க. ശക്തിയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. நன்றி சொல்லுங்க. ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരിയെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. இந்த சிஸ்டர்ஸோடு சேர்ந்திருக்கிற சகோதரி ஆண்டவர் தொடுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിടുതലിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. பரிசுத்தாவின் விடுதலை வல்லமை இறங்கி வருகிறது. നന്മകളെ ഉടച്ചു കളയുന്ന, ஆசீர்வாதங்களை தடுக்கிற, നന്മകളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ நன்மைகளை உடைக்கிற അന്ധകാര ശക്തികളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോകപ്പെട്ട് அந்தகார வல்லமைகள் இப்பொழுது வெளியேறுகிறது. ഒരു അത്ഭുതം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுது நடக்கிறது. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് முடியாது என்று சொல்லுங்களை சாதிக்க பண்ணுங்க. தேவனுடைய ഇപ്പോൾ வல்லமை തന്നെ വിടുതലായി ഇറങ്ങാം. இப்பொழுது വിടുதலைയോடு கூட வெளிப்படுகிறார். കരകൾ തട്ടി ശക്തിയോടെ, கரங்களை அடித்து கரங்களை அடித்து ശക്തിയോടെ வல்லமையாய் ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. தேவனுடைய வல்லமை ചില வெளிப்படட்டும். ബലഹീനതകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറട്ടെ. ശരീരത്തിലെ ബലഹീനതകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറട്ടെ. ശരീരത്തിലെ ബലഹീനങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മാറട്ടെ. ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது வெளிப்படட்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധികാരത്താൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടക്കപ്പെടാം. പരിശുദ്ധാവിൻ വല്ലമയിനാൽ இப்பொழுது வெளிப்படட்டும். നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളയാൻ പിശാച് പോരാടിയ സകല പോരാട്ടങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അഴിയാൻ പോകുകയാണ്. உன் കുടുംബത്തെ നിർമൂലമാക്കി പോരാടി നിന്റെ പിശാചിൻ വല്ലമകൾ இப்பொழுது മുള്ളിയടിക്കപ്പെടட்டும். ബ്രദർ, നിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കലക്കങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ വേലയെ കുറിച്ചാണ് കലക്കങ്ങൾ മാറപ്പോകുന്നത്. You are going to take a right decision right now. ഒരു சரியான ഒരു തീരുമാനത്തെ എടുക്ക പോകുகிறாய். നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കലക്കങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. എതിർകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കലക്കങ്ങൾ മാറപ്പോകുന്നത്. Today is the day that you are going to take a right decision. இந்த நாள் நீ ஒரு சரியான ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க போகிற நாள். Because you have the wisdom of God. ஏனென்றால் உனக்கு தேவ ஞானம் இருக்கிறது. അതാ നിന്റെ മഹിമ. அதான் உன்னுடைய மேன்மை. അതാ നിന്റെ മഹിമ. அதான் உன்னுடைய மகிமை. പ്രാപിക്കട്ടെ, பெற்றுக்கொள், പ്രാപിക്കട്ടെ, பெற்றுக்கொள், പ്രാപിക്കട്ടെ. பெற்றுக்கொள். ഇപ്പോൾ തന്നെ இப்பொழுது பெற்றுக்கொள். മുഴങ്കാൽ ഇരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മുഴങ്കാൽ ഇരുന്നാട്ടെ. முழங்கால் படியிட முடிந்தவர் எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுங்க. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്താട്ടെ. எல்லாரும் முழு பலத்தோடு வல்லமையோடு தேவனை ஆராதிக்க தீர்மானமெடுங்கள். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் ஜெபிங்க. കർത്താവേ, എനിക്ക് മഹിമ വേണം. ஆண்டவரே, எனக்கு மகிமை வேண்டும். ദൈവശക്തിയാലുള്ള മഹിമ, ஆண்டவருடைய வல்லமையினால் வருகிற மகிமை, ദൈവജ്ഞാനത്താലുള്ള മഹിമ. தேவனுடைய ஞானத்தால் வருகிற மகிமை. എന്റെ സമ്പത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കണ്ട. ஆண்டவருடைய எந்த பொருளாதாரத்தில் நான் மேன்மை பாராட்ட എന്റെ வேண்டும். ബലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കണ്ട. எന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഞാൻ മേന്മ പാരാട്ട എനിക്ക് வேண்டும். ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കണം. என்னுடைய தேவ ஞானத்தில் நான் மேன்மை பாராட்ட എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രശംസിക്കണ്ട. பிள்ளைகளை குறித்து நான் பெருமை பாராட்ட வேண்டும். എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കണം. ஆண்டவர்ல நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். ദൈവം തന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കണം. ஆண்டவர் தருகிற ஞானத்தில் மேன்மை பாராட்ட God is வேண்டும். going to touch you right now. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തൊടുകയാണ്. ஆண்டவர் இப்பொழுது தொடுகிறார். എല്ലാവരും കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. கரங்களை தட்டி தேவனை ஆராதிங்கள். ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ഏറ്റെടുക്കുക. புதிய அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങപ്പെടുവാൻ. உன்மேல் தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது வெளிப்படும்படி ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി ஒரு വ്യാപരിക്കട്ടെ. பகுதியிலிருந்து മറുപகுതി വരെ தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. കരങ്ങൾ തട്ടി கரங்களை அடித்து கரங்களை அடித்து ബ്രദർ, കർത്താവ് തൊടുകയാ. சகோதரன் ஆண்டவரை தொடுகிறார். ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴികൾ കർത്താവ് നിനക്കായി ഒരുക്കാൻ പോകുകയാ. உனக்கு உயர்வுக்கான பாதைகளை ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ.
தடைகள் இப்பொழுது உடைக்கப்படுகிறது. മകനെ കർത്താവ് നിന്നെ തൊടുകയാ. சகோதரன் ஆண்டவரை தொடுகிறார். നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫിനോടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറുകയാ. உன்னுடைய கல்வி அறிவுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற போராட்டங்கள் இயேசு நாமத்தில் விலகி போவதாக. ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ ദൈവകൃപ. നീ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് നീ പറയരുത്. നീ തനിമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന് சொல்ல വേண்டாം. നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നീ തനിമയല്ല. നിന്റെ കൂടെ ദൈവശക്തിയുണ്ട്, தேவனுடைய பலன் இருக்கிறது, നിന്റെ കൂടെ ദൈവജ്ഞാനമുണ്ട്. தேவனுடைய ஞானம் உனக்குள்ள இருக்கிறது. ഓ റാനാ ലാനാ റാനാ ലാജാ റാൽകലാമാ നാരാ സതലാ രാജാനാ രാസേ. ഓ ഷാദാ രാബാ. ശക്തിയോടെ 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 ദൈവിക അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി, ദൈവിക വിടുതലിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുക. റിസീവ്, റിസീവ് ഇറ്റ്, റിസീവ്. നിന്റെ ശരീരത്തെ അലട്ടുന്ന വേദനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറാൻ, രോഗശക്തികൾ വിട്ടുമാറാൻ, പരിസരത്തെ മറന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട്, പരിസരങ്ങളെ മറന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട്, പരിസരങ്ങളെ മറന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട്, അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ മറന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട്. You are going to receive a new anointment. இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. இப்பொழுது ഓ ലാ ന ശക്കറദില റബല രാചല റബല രസന്ദ രാജഗന. ശക്തിയോടെ 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 ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങട്ടെ. ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പുതിയ കൃപ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഒരു പുതിയ അധികാരം ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പുതുബലം ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പുത്തൻ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. കരങ്ങൾ തട്ട് ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം, ഒരു പുതിയ കൃപ, ഒരു ദൈവശക്തി. അത് അധികാരത്തോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങാം. ദൈവശക്തിയുടെ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങാം. ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവിക വിടുതലുകൾക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ അതിപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറാൻ പോകുകയാണ്. ശക്തിയോടെ ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. പോരികളെ തകർക്കുന്ന ദൈവിക അഭിഷേകം. കരകൾ തട്ടി കരകൾ തട്ടി ആരാധിച്ചോട്ടെ. കരകൾ തട്ടി ആരാധിച്ചോട്ടെ. കെട്ടുകൾ പൊട്ടിമാറുകയാണ്. അന്ധകാര ശക്തികൾ പൊട്ടിമാറുകയാണ്. പിശാചിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. കരകൾ തട്ടി ആരാധിച്ചോട്ടെ. കരകൾ തട്ടി ആരാധിച്ചോട്ടെ. ദൈവിക വിടുതലുകൾക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറുവാൻ. You are healed. You are healed. You are healed by the power of God. You are healed by the power of the Lord. പുതിയ വഴികൾ തുറക്കട്ടെ. ദൈവിക ജ്ഞാനം വ്യാപരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവിക അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ട് പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. അത് ഗ്ലോറിയായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. അത് ഗ്ലോറിയായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. Receive the glory. Receive the glory by the power of God. Receive the glory by the knowledge of God. കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ തട്ടി കരങ്ങൾ തട്ടി ശക്തിയോടെ ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. ദൈവിക അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചാട്ട് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചാട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ഏതുമില്ല, ബലമില്ലാത്തവനാ. നീ എന്നെ ബലമുള്ളവനാക്കിയതിനാലെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ തരുകിറേ തരുകിറേ പരത്തിൽ എന്നെ പടക്കിറേ പടക്കിറേ പാദത്തിൽ എന്നെ തരുകിറേ തരുകിറേ
கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே குயவனே உம் கையில் களிமண்ணா ഉടയ്ത്ത് ഉരുവാക്കും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉയവനേകും കയ്യിൽ കളിമണ്ണ ഉടയ്ത്ത് ഉരുവാക്കും എൻ സിത്തമല്ല സിത്തം നാഥ തരുകിരേ കയ്യിലേ എൻ സിത്തമല്ല സിത്തം നാഥ തരുകിരേ കയ്യിലേ എന്നെ തരുകിരേ തരുകിരേ കരത്തിൽ എന്നെ പടക്കിരേ പടക്കിരേ പാദത്തിൽ എന്നെ തരുകിരേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഓ കരത്തിൽ എന്നെ പടക്കിരേ പടക്കിരേ പാദത്തിൽ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഇരു കരങ്ങളും അസൈത്ത് ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഒരു മുറ കൂടെ എന്നെ തരുവിരേ തരുവിരേ കരത്തിൽ എന്നെ പടക്കിരേ പടക്കിരേ പാദത്തിൽ എന്നെ തരുകിരേ തരുകിരേ കരത്തിൽ എന്നെ പടക്കിരേ പടക്കിരേ പാദത്തിൽ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ ഉരുവാക്കുമേ എന്നെ ഉരുവാക്കുമേ കരങ്ങളെ അടിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടി നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ எங்களை உருவாக்கும் சபையார் எல்லாரையும் உருவாக்கி ஜீவிக்க வைத்து எங்களை எல்லாரும் பலவரத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்பிக்கிறோம்ப்பா அந்த கிரியை எல்லாவற்றையும் புறப்படும் இயேசுவின் அன்பு பிதாவே இயேசுவை பார் நண்பா இயேசுவை பார் நண்பா கோதுமை மணி போல் நிலத்தில் விழுந்து அரித்த இயேசு ராஜனை பார் கோதுமை மணி